ሰራዊት ኤርትራ ከበርታ ጾራት ሒዝና ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ራያ አላማጣ ከም ዝኣተወ ተፈሊጦም ታዋዝ ወረዱ አብላተ 39 ዙር ንዝቅጽል ልእኽቱ ከዳለው ትእዛዝ ተዋሂብሎም ሃገራዊ ኢንተለጀንስ ኤርትራ መግለጽ አውጽዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናበይ ከይዱ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ሓድሽ ዜና ተሰሚዑ نسرعت هدف تك سرعت أب أسمرا يحنت كم زلو تفليتلو لا تقولي نقر أحنا به هاي نفعل دلنا كل التحوات هزوكينا ما فلي لي ودو صمدو كويتا صمدو قدم انت إذا أكون كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم كل تخون كاس كم حدا قلصن لام تازي ناي ويناي كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي نجازانا حدش ندحر خوينكم دما انكوعنا زجازازي بسلام مصاخو لاولكم لايك ما جمرو سناي صانحي سلام كأني يوردلنا سلام أوني علم بعلمه سلام يوردلنا هاجرنا سلام انتخينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي يقصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمه محرته وردلنا دحرت السخاء أيّاي الكاب زعبات أنيكو مدراف كدحرت شعات عمتات متانيكو كلا جزي سب أميدات كريم جمرة زلع على حسابات تأكيبو لكن زعينة عبيت حاجزات كبس حزق على أستواص ونهزبه مريخ زجر بتعمل بقى ما تصير سبعونت لعل هاجر مخانو تردع سبعونت ويتحلنا لهم شر لعل سخون يكون نجر نسبسب زبلوسس يكون لازم أنا نفتش عجزي حق حيش لو مكوا وزح دفير أختم فايدة جن مسناي بوليتيكا مسناي عليه النت مسناي قالوا بزح أطح حيزموني رب تقدم شعات عنا سلاب زبوخو كله ساعات نيرتي حاولنا ودعينهم حتى نخلوا قال لازم قد نسمعني هو ما سي كم زي إدلي ولا بزح خاص سمع قال خلوا عرفتنا هون كم أدبلوني رب حاجة قام سيزباوي قال سألوا سلزري أم رسيب لني شو عدد سلل اللي خدوا زدنا اللي خمسة تبعي لي شكل كالوري حسب كم إيثات زبالو قال يخاني نحجزه طبعا تمثل لايك على سلزه دلي تبين قال لي أبسطي يحجزونا بعد مزيد لنا في اللي عطنا بوليتيكا قال ما من انتايلو نقدر فاكر داسي يكون ده حدا بارتجن حدا يحجزه أمر بالبس يحميرهم قال تحلفوا قال شو برهان دبر الله قال يوم تلفون ده دولو قال جيرهم قلنا تاني كقول حجزهم نيرهم دزكوا بدي حريقو جن زحجي هزبي تلعب خريقة خلله ثلاث عبيت نجارة تمهيرة حدا نزع من كانوا نجارة تكررهم دلكا كلت جزيمة السمقام أيكونه of course ثلاث زعبي نجارة تنبوش أو تفعل عليهم زنو بروحوات بحدا اللي حاول حجزهم سرعهم كا مقعداتكم كل ما نتي تمهيرة ما استمهار كوي خزارة دلك خصص يهم جلاي كونه هو جن بقى إذا نجارة استمهيرة هم لك عيد اللي توم يحاول يروح كان أي ركبوا مس بريزنت إساسن من قصة ذهبوا متبابعا أني قاب كل تشحن 4 ولا كسب استسميت كاسيتو مزرقحة أب كل جزاء وحكيها أتين نجسان ولدو كي ترفو نتا درف دقوم دقاقيمهم كامول لعم ستل عليه درفتات أني قوكشم دودون كفولتون كي إلوم يوم كاسيت نايت أنيكو اندا تراسبن اندا حلفتني عتياتو اندا حارستا يوغن ممهر جنرال يوغن مينيستر ولاون اندا بريزيدنت عتيا بفلاي ودو بريزيدنت إساس نتا تدعيشو تبال درفي أمنا يفتوى نيرو بتا درفي أب جزت أمام بريزيدنت قاا نتانيكو بأكر رغيبو سلسة جزي أب زعلالو جزي نزم سكر نتزب محاب أب جزانا بتعم فتو درافي قاا بفلاي اتا تدعيشو تبال درفخا وديت إلا للايو بمبال مسحر بنيا رمضان محمد نور بمخان التبابعوام كابزو وطاون منغسي إرفا أب زجزين تانيكو زخون جزا أب جزا باندا بمحاب كاب قلت عن كبير نابرا كراين أكلاكي الولو إتي أبالك قدامي زورا بمخان أب سنة شحن شعتم 294 قدم صوبون سلاح جروز وفره دحر خلت شحكاء نسنة طبب هاجرو سماي سقال كوكب لعل زون عبا حاولت بسمو زغب بأيمو وكو حقو صوم
حيل بحر إرترا خوتو مكرو ناو عرموشش عقم والتا تقيب بحر مصواع إتا أوجزي برتاو قالسي أب تحت نؤس حيل بحر هزواو جنبار تمسرة حيل بحر إرترا أبز حجوان بعقم سمن وتدراو عتكن اسفتات دلي بوقيب بحري زين كاسراج كاو حيلو خينو خمزة لتقليتو حيل بحر إرترا وزحلفو عمتات أبز نورا ناي مسفحان مزمان سراحتي نجلاو ناو زمناو مرحو كينات بمسجار عوي وتدراو عقم خان نتصانيحيو كاب سيمين كسكاو دو زركو دسيتاتن مارساتاتن دلدلني حلوان أقطع بمتكال نماياو دوات إرترا خمز خوني خمزة تنكه دماي كالا خلالو حيل بحر إرترا وتبدار ماس مرحو كينات بحيالات هاجرات تجبت هجراو كل قيب بحري نس كلن هاجرات ناتا معدون ستات زوان حلوان درج زو مسكر حيلو خوينا الله إتاب قيب بحر زكايد زل سراج كون ستان من رجع عندما كمل عالم دمبار ناقط يركب الله إت حيل خمس زكايد تفاعلي سرحيتات ستا قيب بحر نمحلاو زكايد من قصاصات وتسيتاو مخان دما تراجع الله أبز تفاعلي وانا نزي حقاو من قصاص بحرنيات يمن أما قوس أرن مرتعن عوس راح تدما عمم صني حيو بتوسخ دما حيل بحر إرترا أبز قروا أوان بوجن حيلتات إمارات إثيوبيان نسراوي سودان نمتكع بودوا سودان كخدان تحاسبه وتدراو سرحت بوقعت بمكات نتخاو نتأخم توصل دما تحبيرو إذن الألاونة سلام السودان استخلا خلا سرحت إرترا وجن من السودان دما تدقاق مسجنا نفلت دما هو هوا صني حيو حيل بحر إرترا والتا سلام السلطان كي بحر مخان بجورنا مسكرة نروع حلتات هاجرات تزوا زو حسراج كاوتكال كوين مقطع دما تراجع صلوا ብዙሓት ኣብ ኣሜሪካ ብዙሓት ኣብ ካናዳ ብዙሓት ኣብ ኤሮፓ ገንዘብ ሃውና ብሕልፊ ኣብ ናይ ትራፊክ መኪና እንዳኸድካ ኩባያ ሒዞም ዋላ ኩሉ ነገር ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትርኢ ማለት ኣብ ኤርትራ ግን ሓደ ለማና የርእየልካ ገንዘብ ሃውኒ ገለ ስለ ዝበለ ከም ፖለቲካ መሳርሒ ጌርኩም ክትጥቀሙሉ ናይ ሙሉቃት ናይ ፍንፉናት እጁም ክደግመልኩም ሁላትኩም በዚ ዓይነት ፖለቲካ ንኽትሰርሑ ዝፈተንኩም ናይ ሙሉቃት ናይ ፍንፉናት ማለት እዩ ንሓውኻ ኣብ ቃል አይተውፅን ይኸ እቲ ሓውና ዝገበሮ እቲ ካብ ኣሜሪካ መፂ ኣብቲ ጎደና ቪድዮ ተቀዲሑ ናብ ደገ ስለ ዝዝርጋሕ ከምኡ ስለ ዝፈልጥ ብድሕሪኡ ተራኺቦም በሊዖም ሰትዮም ዝብል ምስተዛረብኩ እዚ መራት ብስተውራይ ኣብዚ ናይ ተጋሩ ተዘይኮንካ ኣብ ካልኣይ ተኸድል ኒኻ ናብ ናይ ኤርትራው ግን ኩሉ ግዜ እቲ ሕማቕ ኣበይ ኣለ ሕማቕ ንኤርትራው ከጉሆ ንኤርትራው ሓወይካ ኣብ ቃል ዓውፅኤ ፀጥሐ ሓፂበ ክፀምቆ ማለት እዩ እምበር ደዊልካ ክትሕግዝ ወይ ከዓ ደዊልካ ሞራል ክትህቦ ከምኡ ዝበሃል ሞራል እውን የብልካ ማለት እዩ ኤርትራው መንፈስ ስለዘይብልካ ብዛዕባይ ክትዛረብ ሞራል የብልካ ኣቦታተይ ንስለ ኤርትራ ኢሎም ዋጋ ዝኸፍሉ ኣዴታተይ ንስለ ኤርትራ ኢሎም ዋጋ ዝኸፍላ ከማኻ ወዲ ከማኻ መራት ድስቱራይ ሰምሰርቲ ወድ ሰምሰርቲ ከምኻ ኮሚታት ኣይኮንኩ ተፈልጥ ዘለካ ማለት ጉዳይ እቲ መንእሰይ ሓውና ከዓ ማይ ኮሪከርድ ረኺቤ ማለት ዝሓውናስ ኣጋጣሚ ብዝናትን ማለት እዩ ወቲ ቪድዮ ኮ ኣጋጣሚ ከምዝን ይሞ ብድሕሪ ኮ በሊዕም ሰትዮም ሓውናውን ካብታ ቪድዮ ንኽእለይ እዛ ሄለን ብጣዕሚ ዋዕሮ ሓፍትና እዚኣ ብጣዕሚ እየ ዘኽብራ ነዚኣ የኸና ሸዋሪ እየ ማለት እዩ እዚኣ ፅብቕቲ መራት ድስትውራይ እዛ ስእሊ እዚኣ AI مخان فلوتي AI مخان فلوتي مدرفارا نعيس زخت نقرأني قل بدحريو نتخاميرا دعمر لعليهم صفاتوية نسخاتهم دين كاب أمريكا متسيو أوكي نتاوش تحت زلو توارازي لدو خمزلو قل نابلكم بوزو حماق تزاريكم مالي نعو حاليوت فمخا نتي زنزرقاح فيديو تسعدا أبدالك خزر وحوس لزخانة تصبق مثل سلزهين همو أي بحانيكم نغلو همزو خماهم نفيديو سريحكم طرح نأتو جنزب تتقومون ويكا نبوليتيكا أجندا تتقومون همو زي كونس بدحري بلعم ستيمي ግን ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝግበር ኩንታል ኣብ ጹሕለን ነደ ትግራይ ተባሂልኩም ሓንቲ ምለሊኽ ንኩም ተጽሕላን ሓንቲ ምለሊኽ ኩንታል ኣብ ጹሕላ ተባሂልኩም ከም በዓል መራት ድስውራይ ከም በዓል ኣድጊ እዛ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩንታል ኣብ ጹሕ ተባሂልኩም ሓንቲ ምለሊኽ ኢኹም ትህዋ ነርኩም ነደ ትግራይ ዳበልዑና ሰተይ ቪድዮ ገለ ከም ጻልካ ዲኻ ተሓስብ ዘለኻ ኣብ ኤርትራ ኸም የለን መሸቀጥ የለን ኣነ እንታይ ገብር ኣነ ንእግዚኣብሔር ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ኤርትራዊ ነፍስ ወከፍ ኣነ ዝብል ኣብ ኤርትራ መንነት የለን ንሕና ዝብል ኤርትራው ኸ ይገብር ዘይገብር تقبل كل جن تبدأتكم ربيعيت عندهاكم تكونتان أبجبهم داسروكم تقبل فيديو كاميرا ناي هم عينت هاجر أيقونن كم تقبل بريزنت سياسة خود أزولو سودانا وين كم تقولوا تيندا ود تيندا غير زرقه أي تقبلهم فيديو دالومونو سودانا وين تشجيرهم حزب إيرترا أيقونهم كم أي فكرني سلادي إذا دك دلالو دك سمسرتن مورال يقولكم بزعبا تزعلت تزاروس مورال يقولكم مورال أنت بوزع تزاريب كبوزع عن عقد نت فيديو بزخم سلكات حاسبان لها دحين أنتوا قلت شوفوا غير ملي سلكالو قالوا أنتم كملوا سلك
كمان مرات نستوراي بزعبا تاريخاوي كسمعوني نزارتنا يمانن إيرترا كوارازي لست عيت كاب سمساراي من ماني حيش لما تاي سمساراي مالت جبني سبات مسلجار مالت عب عالم تستفنفنة تستتصينة تي عزيو جبن يرأس جبن مدارك تزي كله سبات مسلجار عب إيرترا يكون عب أمريكا يكون عب أوروبا جبن نزي همون ودو همون زعلين ولدي يكونون أوكي تفلت مالتي مزارتها يكون كمرات بالصورة إسراكو لخبرت أبابا حيل سنة باباوي أبابا أما حبروا ميديا لنفس خلا يقبر الكامير انتهي كم زمان كان كل سفري كله سميع زغنا اسمعي كده ما في أمه وش يزوراتي قال هاجر يوزاري بملو نسبات نداوت أخا متصرف هجسي عندي نحن وكو إيرترا كو صبوا على دبليلا بقى إحنا كم دلنا بزنامو نفلتينا بس تقولون كده فتح عمد عليه تبلي شجرالو إنترنت يلن كم دليت ما يلن نفلتوينا من دخل نفتح زي مت دفي بزعة تقامت مزرعة دفي بزعة تقامت كده دفيو دخل لو زي مسمو دخل هقدر زي ما حشين عمو أنا القلم نسي كبرات تقتلتنا بزغنا إذا أبونا استزاربا أقومي بهالني مبالوسي أبدأ جوز إحنا قرني خاطري بفلا أبناتنا قبلني حد لما أنا يمسي نحد الزخنة كاميرا حيز الزور نحن تلمين وهابن نحن تلقى كم حدا حقاتي دقصة تعدنا تري والله ميلكا بوزح نجر حجي يقروا مين بقى فلا إذا ما بدأ قرر لوسي قوت تيلكم ما بتعرف قاسين كندي تعدل لو دلوا منوق كندي لو هاونا زولهم قرفوا مور عين خد لنك أنا كمان سير ترى تشجور جلس كندري إمكاننا نيرنا بسهم سهونا يقولهم تشجرهم سهونا يقولهم جينا يتبوهم نيهم ما يتحجزوهم نيهم أنت تحجزوهم قوم إلهم متيهم كمان عملهم منهم من نيرو سلازي إزي أبو ناسي نو كم أي بهالنيو زولوا المغنياسي كاميرا أب كاميرا وتيو أنتي كم دمت بتحريو نجر تردي أتوي كم أيلو سلاس تردو التقى إيو زلنا يا ستويشن كابين الله زلنا يا ستويشن ستفتير الله عجين السبايسي كامن تاي تيجا نو كم أي بهالني مبالوس تغتلين بدحر كاميرا جين كم قبلي كلين دالما من أقول لهم يبهالني بلوني كاميرا حيزو سب نداس ألون كله دالما من زحونا تشجري وكفي وتأمين جنا خون خالي ماتيو يلمن الله كاميرا يدخل الزول حجنو أي بهالني قبلهم كله سوا كاميرا سلا حد سلا زرعي يقوم بالزول سلازي ولا حد جيجات بهالي هذه لا نابزي كل اللي تقولوا قال لكم هاجروا أنت بايلكم سي إذا قديمنا حجي شعو الدين بهال كل حق نريد صنع ناسي بقى سب نقيف كيلوم سوزنا في سوات له أنا بتحميات قرمني بقى بوتا كومنت موري تسب نحن نقيفه بقى كده قفني سبيل لم يموت عجب على نش كا خمس مفتوم رخيبهم انت هذا تقاوم بلادهم هو انت هذا بتقاوم خلاني بساحتي እዚኣቶም እንታይ ደንበ ተቃውሞ ደንበ ተቃውመርቲ ናይ ገበነኛታት መእከቢ እዩ ናይ ሰምሰርቲ ደቂ ሰምሰርቲ መእከቢ እዩ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ምቋም ዝጎደለ ንክትመልጥ ንዝሓውና ዝኮ ኤርትራዊ ገይረ ክብል ኣይደልን እዩ እዚ ንገብር ኣለኹ እውን ኣይብልኒ ትማሊ ንዝመራት ድስቱራይ እዛ ስእሊ ናይ ሄለን ሓፍትና ምዘርጋሕ እኳ ኩሉ በዓል ሶል ሚድያ በዓል ፀሎሎ ገለብል ማለት እዩ ዝመራት ድስቱራይ ዝኾነ كم استمر لها فيلي زياتهم أبعد أمريكا تريوس أب سرقيا بفيجهم دوسلو على جل سرقياون بحلافها دسن كون أزيح معنا جرات جن كم بوليتيكا خطقهم لتريني إثيوبيا وين كم بزحت قامت له جن نحبر تصور من دار ما نقوله كم بوليتيكا يتقوم لنا زياتهم كتب زحصروا فيه أبزغون عالم تقامة جن تينا توزيجا فيلم ريوس رأيهم لما نتيلس كم بوليتيكا زرقيحو خزارب زياتهم ناي ودقات ناي موتات انتاي كتاريخ هذا سبكو ولا سينوس هابن تبلكا تلمنكاكو زي كون سمسرنا يتزغفه ማለት ስለዚህ ሞራል ይኩም ሰባት ወይ ኤርትራውት ሙዕዱ ወይ ካፍምሩ تعودين ዝባል ቆላሕ ክንሪእ ጽናሕናሲ በቃ ሰብ ነቂፍ ኢሎም ዝነቅፍ ሰባት ኣለው ኣነ ብጣዕሚ ኣትገርመኝ በቃ ቦታ ኮመንት ሞሪ እትሰብ ንሕተ ነቂፉ በቃ ክድግፈኒ ሰብ ኢሎም እዮም ዝመፁ ዕጅብ ዓልነሽ ነሽካ ከምዚ መፍትኦም ረኺቦም እንታይ ዳደይ ተቃወሙ ብላለሞ هو እንታይ ደም በተቃወሙ خلاني ኣብሳሕቲ ወትዲኻ ዓድና ጽቡቕ ከምዚ የላኮ ፈልጥ የኮይላት ካውን ላዓል ዳሞ እንታይ ሓደጋ ወላሕት ከይበለት ካን ዓድና ጽቡቕ ከምዚ የላስ ይፈልጥ ስለዚህ እንተለመነስ ትኽክል እዩ እሳ ተቃወማ ደላስ ካሜራ ሒዙን ኮሎሲ ዓድናሲ ቆም ዓይነት ሰባት ኣብ ካሜራ እንዳመፁ ገለሲ ደስ ኣይብልኒ ጽቡቕ ኣይኮነነት ሰብ ንዝርኢ ቶም ዝርዶም ሰባት እዮም ዝርዶም ከምኡ ዝብሉ እዚጋ ፉሊ ነገር ኣይኮነን ዓድና ጠሚያቆም ያ ኩሉ ግዜ ገለም ኣብ ተቀዳማይ ደረጃ ፍታ ኣሜሪካ ከማን ቆምሎ ዛሕኪ ሕጂ ሰቂልኩም ክትዛረቡ ለሊኩም ሲ ግን ስለዚ ኣሕሊፍና ክንህባለና ሃገርና ንመን ኣሕሊፍ ክትብያ ብዙሕ ሰብ ዝርዶ ዘሎ ዝኮይ ኣሕሊፍና ክንህባ ሃገርና ብሉ ንመን ኣሕሊፍኩም ክትብዋ ወኣሕሊፍካ ተባንበር ኣለኻ ማስ ሜድያ መፂ ተቀሊዑ ክኸይድን ኮለስ ኣሕሊፍካ ክትህብ ዘለኻ ኦኬ እዚ ሓውና ተሸጊሩ ኮይኑ ይኽእል እዩ ብዛዕባ እዚ ግን ብዙሕ ነገር ዝዛረባሉ ኣሕሊፍካ እምበር ትህባ ኣለኻ ባዕልኻ መፂኻ ዓድና ሕማቕ ኣላ ብጥሜ
كوين تودي الله قال مليلك بزح تزارب الله اوكي شغل كل خيلي صجمات كل خيلي صجماتنا شجراتنا جين بعلنا نحدنا تزارارينا نفتح على امبر اما سميلا متيخا كم زو كوين لو طميل لو ولا حتى دمت ነገር የለን በመልአትኩም አብዛ ማስሚላ መጽኹም ሕጅብ ዚኣ ማስሚላ ተዛረቡ ዘለኹም ጅቦኹም ጥራይኹም ተኻዕብቱ ዘለኹም ዳንበር ወላ ሓንቲ ዋላ ካብዛ ካፍቲ ቪውናትኩም ኣታው ትረኽቦሲ ኣይትሰዱሉን ኢኹም ነዚ እንሪኦ ዘለና ሰብኣይ استشجلوا زول حاج سألكم متى تطيتوا الوجه أبي ربع خد متقول لهم ورقة هابونا خد لهم هاجرنا حماق الله هاجركم حماق كم لا تفلتيهم حج من كيسمع عنا فريقكم تقارق يسمعنا أم حرق يسمعنا وقاندايان كيسمعنا من يسمعكم فريقكم بزغنا تغنيات بزح دعنا خمسة عين سب دون قرب عالمي لن نحدا مخ زيجاها فهم بوليتيكا مسارح حط قمدة زغفة دي مايكو حاونا مايكو ريكارد بزقات أمي أطلع أمباسادر نبي إرتراح تقول كلهم اسك شايفتي لي نزتبع إرتراو زيجا نحاو يمامو نحاو أي حقوق مال انتهي كبر ملقت محلالي بكم الله مايكو ريكارد مالتيو كندها زي أخلاق أخاي وعلا دك يري نزجنا حاونا قل دخما سبات كند حصاب أجرو زي أخلو حلنا ألبو دخلكا مدرفارا نتسقمو تقبيلهم ورا زي دكتوري انكلغا زي ندر أيفر يا ناتو شجر ناتو تسقم ترديهم هو بوليتيكا خسر دكتوري كلها خاوش تعدي صحيفكم زلو زي ندر أيفر أتم حواتي أحاتي نزوم فراتات أبسدت تنورو أملاخ سدتكم يحترمكم ناب عدكم يبلسكم انبر قليل ايكون زلهم زعبا زجينا حونا ابزمص زلو سامنتات قال زبل كله قال زبحال كله حساب شحو سسناينا عخم بلنا زحونا أجوها زغانا نجار حتى خلي غيره خابسور ميديا زلوا تخاطات زحلف بداية كون زغانا نجار برنامج حتى خلي غيره حفر لها مجمرتا حكموا يعني زغانا نجار تعنو بدحريقة زغانا حجز مبجسي زليا حردا خلي غيره تليفون بمهاب نعها ويكا زغانا حلقنا توصيلو جلا نيشتي أنت تبذ زلا الدكان ولا كم عينت جلا نجارات تجيرس نحب زول نخد زوب حنش أمنشجن زيادة عقل انتهى كتصبغ تاريخ الله ما بيتراكم تصبغ تاريخ الزبهرين إذا حاولنا أمسري ولا لهم مالت محرت وردون ملك وملك هم زخنا نجار جن زرائع كان نجار اللوما هم داخلتكم لذي بوليتيكا خشوك تبغى نقولهم أقول بقولك نيربو تجارة لا نيربو خنزل كل حزب يرترا أقول بقولك تجارة لا كل حزب يرترا تجارة لا يا زخنا نجارات تجار يمرنا ما يكون حقنا زخنا نجار حبريتها خبرنا أبصر ميديا زلوا تعزامي كابوز حلف قداي أيقونن إذا إيدكا بنبار زخونا نجار تنجبرينا ليش شيء دكان يخجبر باك عمو مالتي عمو زخونا نجار وقبرنا حنقولوا نبصبو نجار ماتيو نفسه زخونا نحنا ولا حدا حاولنا تنجح مسنجرنا مشاكل بوليتيكا يكونن تقومون نسرعت هجدفتك سرعت أب أسمرا يحنت كم زلوا تفليت له قدب على بوسلطان نمونا نزخل حق منقست أسمرا كم التطايش بوغن منستر فتح إرترا بلزوت حابريتا أب إرتران وجل هجدف مسل زقلقلن سرعت هجيهنت كم زلوا زقلت زلوم إرترا عد ملك عبزي مرت أب سلطان كتبحت له تقل مسرح تتعطات وخمس لاس ملخت حابريتا بتي نأسات سلسان حموشن عمتات منستر فتحي وجل هجدف بمخان أب سلطان تركب فوزيا هاشم بيلو نتي حابريتا كحلف تجيرو زلوم أب تحت مجزعته وسرعت وجل هجدف أب تركب إرترا سرعت زنت علم كقتل لزخل مسرح نتتتاو نتهاجر كابت زلتو بوتا في حيت كيبل زقبر مخانو بمقلات ايام نزل نمسخ عدما هتوت سرعتي مجمرو عفليت ازلام إذا حابريتان دقافت سرعت بسرعت نتقومت دما مرد كم زخون ازنقر له حابريتا منستر فتحي إرترام نقوجل هقدف بزلو مأزوزنات سلطان منستر فتحي تواهيبا زلا فوزيا هاشم نهلوا قداسنت قوام ونزفام حبراولو علونت مستاريخن بهلن اعتقاو قدلي ناتنت تأساسر مخانو كتقلت مفتانا قال زا منستر نت سرعت زيادة زقول حمامات كمتفت سميها قال حزلا منستر فتحي قدف فوزيا هاشم بسلستان 4 حسم كلتشحن إسران شتشنا بيلو أبز قربتو عمتو تصاب جمع مرققات العلنات حقي محبرة وسنيتن كلن تناول معت وسان تراز هلو سرعت حقي كل كنت كلينات بل إذا عمتو قام سرحتي كم زسالة محبرة ومرخبيتات سفلت منستر فتحي قدف جمع التسرعات بقوامينة نبورز قنا
መስርሕ ክዝርግሕ ከቀውም ምዃኑ ንብዙሓት እውን ሸቕሎት ፈጢሩሎም ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ሓድሽ ዜና ተሰሚዑ ምዕራብ ትግራይ ን5 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ፀንሐት እንትትከውን ሕዚ ግን መሬትን ገዛን ትግራዋይ ብነፃ ሒዞም ዝነበሩ ጽንፈኛታት ሓይልታት ቤተሰቦም ናብ ዝሃድምዎ ከም ዝሰኣኑ ተገሊጹሎም እዞም ጽንፈኛታት ሓይልታት ኣምሓራ ዘመድ ካብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እናኣከቡ ህንጻታት ተጋሩ እናዓደሉ ነቶም ገይሮም ከም ዝጸንሑ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ትግራዋይ ከይሓቶም ዝጸነተ ጸኒቱ ዘይጸነተ ተሰዲዱ ነበር ከም ዘሎ ይፍለጥ ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን መንገድታት ይዕፀው ስለ ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ግፍዕታት ክፍጸሙ ጸንሑ ቤተሰቦም ናብ ከቢድ ጭንቀት ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራን መሻርክቶምን ሃገር ደሓን ኢሎም ምስ ስድሮኦም ኣብ ምዕራብ ትግራይ እንኳን ተጸንሑ እቲ ውግእ ብሃንደበት ከም ዝተኸፈተን መንገዲ ከም ዝተዓፀወን ይዝንገር ዘሎ ስለዚ ድማ ገበረኛታት መራሕቲ ምዕራብ ትግራይ ምስ ስድሮኦም ከም ዝተዓገቱን ኢዶም ካብ መሃብ ካሊ መማረፂ ክህልዎም ከም ዘይኽእል ይዝንገር ዘሎ ካብ ኩሎም ግንባራት ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ዜና ዝተኻተተ እንትኸውን በፈለማ ግን ጋዜጠኛ መድሃኔ ግደይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝሃቦ ሓበሬታ ናባኹም ከነበል ጋዜጠኛ መድሃኔ ግደይ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እንትገለጽ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዓቕሊ ጽበት ኣሎ ጭንቀትን ፍርሕን ዝወለዶ ሰጎምታት ቀፂሉ መናሃርያታት ተጨናኒቐን ኣለዋ ዋጋ መጓዓዝያ እውን ኣብ ልዕሊ ዕፅፊ ወሲኹሎ ካብ ዝተፈላለዩ ክላስ ንወራር ዝመፁ ሰፈርቲ ናብ ጎንደር ንምውፃእ ይፍትኑ ኣለዉ ብፅላእቲ ዞባ ኣመሓዳሪ ምዕራብ ተገይሩ ዝተሾመ እሸተ ደመለው ናብ ክልል ኣምሓራ ደው ኢሉ ንኸበበለና እንታይ ትሕግዙና ኢሉ ንክልል ፕሬዚደንት ዝሓተተ ዕሱብ ዞባታት ባዕለን ክኢለን ይስራሕ ኢልና መምርሒ ሂብና ኢና ዝብል መልሲ ምስ ረኸበ ተጨኒቑን ዝገብሮን ጠፊእዎ ዘሎ ብስፋኖ ንገብሮ ዘለና ውግእ ወጢሩና እዩ ባዕልኹም ከኣሊ ተባሂሎም ዘለዎም ብምቕፃል በቦረዱ ዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረተሰብ ኣኪቦም እዮም ብየማነ ፀጋም ተኸቢብና ኣለና ቅድሚትና እውን ሻዕቢ ያለው ጭንቀት ዝሓዘለ ርእይቶ ኣብ ኣባላት ኣስመላሽ ኮሚቴ ቀሪቡ እዮም በዝተፈላለየ ስያመ ዝተወደቡ ዕጡቓት እውን መምለጥ መንገዲ ምኽንያት እዮም ዝደልዩ ኢሎም ንክብል ይፅሒፉ ዘሎም እቲ ጋዜጠኛ ወሲኹ ትግራይ ሰባን ዘይሰባን ኣብ ትፈልየሉ ንፍሉይ እዋነላ ክብል ዝዛዘመ ኮይኑ እዚ ከምዚ ልናሃለዎ እምበኣር ኣብ ወልቃይት ከቢድ ውግእ እናቐፀለ ከም ዝርከብ ዝግለጽ ዘሎም እቲ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ሰራዊት ትግራይ ብዘካይዱ ዘሎ ኦፕሬሽን ዝማረኾም ብመልክዕ ቪድዮ ከም ዝለቐቐን እቲ ውግእ ከም ዝተቐፃፀለን ይዝንገር ዘሎም ብጸለምቲ ዝጀመረ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ወልቃይት እውን ዓወት ይቐንዖ ከም ዘሎን እቲ ብቐሊል ብረት ጀመሮ ዛጊድ ብተሽከርከርቲ ዝተጻዕነ ከቢድ ብረት ይጥቀም ከም ዘሎ እዩ ፍልፍላት ሓቢሮም ዘሎም እቶም ፍልፍላት ወሲኾም ሰራዊት ትግራይ ብድሮዓት ዝተጻዕነ ከቢድ ብረት ዝጥቀም ዘሎ ዘመናዊ ፀረ ድሮን ቴክኖሎጂ ስለ ዝወነነ ይክብሉ ይገልጾሎም ካብ ካልኦት ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ሰራዊት ሱዳን እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ይሳተፍ ከም ዘሎን ድሮናት ታርጌት እናገበረ ከም ዝርከብን ዝግለጽ ዘሎም ነዚ ሲዒቡ ድማ ኣርሚ ሰብዓን ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ሱዳንን ፀረ ድሮን ቴክኖሎጂ ስለ ዝተዓጠቑ አንጻር ወረርቲ ሓይልታት ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝግበር ዘሎ ከቢድ ርብርብ ከቢድ ብረት ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዓልዮም ፍልፍላት ሓቢሮም ዘሎም ድሮናት ብልጽግና ቅድም ክብል ኣብ ማይ ፀብሪ ደብዳብ መፍጻመን ክዝብጻብ ዝጸንሐ ኮይኑ ይኹን እምበር እቲ ደብዳብ ዝበፅሐ ጉድኣት ብዝምልከት ብወገን ትግራይ ይኹን ብልጽግና ዝተዋሃበ መብርሂ ከም ዘየለ እዩ ዝሕበር ዘሎም እቲ ዝቕፅል ዜናና ኣገራዊ ኢንተለጀንስ ኤርትራ ኩናት ትግራይን ብልጽግናን ከምኡውን ተሳትፎ ሰራዊት ኤርትራ መልኪቱ ዘውፅኦ መግለፂ ይኸውን እቲ መግለፂ ድማ ንመንእሰይ ትግራይ ልሂቃን ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ማሕበረሰብ ትግራይ ስርዓት ብልጽግና ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ዓመታት ተፈጥሯዊ ሕግን ስርዓትን ከምኡውን ሕጊ ሰብኣውነት ብምጥሓስ ታሪኽ ቅረዘ ይብሎም ገዘፍቲ ግፍዕታት ኣብ ማሕበረሰብ ትግራይ ፈጺሙን እናፈጸመን እዩ ናይዚ መቐፅልቲ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ከባብታት ጸለምቲ ራያ ዓፋርን ሓድሽ ናይ ጎንፅን ዕግርግርን ግንባር ከፊቱ ንሰፊሕ እልቂትን ዕናው ጎስጓስ ኩናት ይገብር ኣሎ እዚ ጎንፅን ዕግርግርን ድማ ብቐጥታ ንኸባቢና ብፍላይ ድማ ንትግራይ ኣምሓራን ሱዳንን ኤርትራን ናይ ድሕነት መረጋዕን ስጋኣት ስለ ዝፈጥር ዕሽሽ ኢልካ ዝረአ ጉዳይ ከም ዘይኮነን ኩሉ ክርዳእን እዩ ፀዊዑ ዘሎም ስለዝኾነ እዚ ድማ ዕናውን ፀረ ድሕነትን መረጋዕን ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና እግርን ከይተኸለ እንተሎ ኢደ ኢድ ካይልና ክንዓልዮ ስለ ዝግባእ ሰራዊት ኤርትራ ብሓፈሻ ድማ ሰራዊት ጽምዶ ብኣንፈት ሸረሪና በረኸት ዓብድራፊዕ ኣዲያቦ ቃፍታ ራማ ጮላ ዛላምበሳ ገላ ከከም ኣድላይነት ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ መንእሰይ ትግራይ ልሂቅን ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ማሕበረሰብ ትግራይ ዋላ ሓንቲ ስጋኣት ኮነ ሸቕሎት ከኣቶም ለቦዋና ነቕርብ ክብል እዩ ሓሳቡ ኣቕሪቡ ዘሎም ኣብ ትግራይ ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኦምና ሓጀር ብተወሳኺ ኣቱ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎም ሰራዊት ኤርትራ ቅድም ክብል እውን ኣብ ብዙሓት ጣብያታት ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝጸንሐ ክኸውን ሕዚ ግን ብተከዘ ሓዱሽ ናይ ውግእ ግንባር ክጅመር ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈን ሰራዊት ኤርትራ እውን ይጽጋዕ ከም ዘሎን እዩ ዝግለጽ ዘሎም ድሃይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንብዙሓት ኣሻቒሉ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ብሓይሊ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ድምፁ ዘጥፍአ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘለዎ ኩነታት እቲ ጀነራል
ንምንታይ ትመሪጹ ዝብል ሕቶ ኣበጊሱ ሓደገኛ ዝኾነ መንገዲ ተጀሚሩሎ ንዝመጽእ ሓደጋ ተሓታቲ ዝኸውን እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ሓይሊ እዩ ኣነ ኢደይ ንጹህ እየ ዝብል መልእኽቲ ንመወዳእታ ግዜ ሓሊፉ ካብ ህዝቢ ዝተኸወለ እቲ ጀነራል ናበይ ጠፊኡ ንምንታይ ትመሪጹ ነቲ ንዕኡ ዝኣመነን ተስፋ ዝገበረን ህዝቢ ኸ ንምንታይ ብስቕታ ክሕድ መሪጹ ዝብል ቁጥዕ ድማ በጊሱሎ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ሕወሓት ከቢድ ጽዕንቶ ይበጽሖ ከም ዝነበረ ዘመላኽቱ ሓበሬታታት ሕዚ እውን እንትኾነ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት እቲ ጀነራል ናይ ገዛ እሱር ኮይኑ ክጸንሕ ገይርዎሎ ዝበለ ስጋት እውን ኣንጸባሪቑ ዘሎ ተደጋጋሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምምራሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ተራኺቡ ዘዘተየ ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ውግንንኡ ብስመን እዩ ንምንታይ ከጥቅጥ መሪጹ ዝብል ክትዒ ፈጢሩ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ልኡኽ ኣሜሪካን ኣብ ትግራይ ብዘምርሐሉ ሰዓት ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተራኺቡ ይህን ምሂን ክበሃል ከም ዝተኸልከለን ነቲ ጀነራል ዝኾነ ዓይነት ዕጀባ ከይትገብሩ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ከይተርእዩ መኪናታት ከይንቀሳቐሱ እዚ እውን ንበዓሉ ነቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣፍልጥዎ ዝብል ትእዛዝ ከም ዝመጸ ቢቢሲ ትግርኛ ካብ መቃረብቱ ዝረኸቡ ሓበሬታ ብዝብል ኩነታት እቲ ጀነራል ጸብጺቡ ነይሩ ድሕሪ ጸብጻብ ቢቢሲ እውን እንትኾነ ኣለኹ ክብል ዘይተረኣየ እቲ ጀነራል ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሉ ዝብል ንህዝቢ ዕላው ዘይምግባሩ ከቢድ ሻቅሎት ብደገፍቱ ወስዒብሎ ምስዋር እቲ ጀነራል ተተሓሒዙ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተጨዊ ጥይት ተተኪስዎ ኣብ መሓይር ኣሎ ዝብሉ ዘይተረጋገጹ ሓበሬታታት ዝውዝዑ ዘለዉ እንትኾኑ ኣነ ከም ጌታቸው ረዳ ዓደይ ገዲፎ ኣይሃድምን ካብ ፖለቲካ ዓርሰይ ኣየግልልን እየ ዝብል መጽባዕታት ኣብ መግለጽታት ዘስምዕ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንኣዋርሕ ንምንታይ ትመሪጹ ዝብል ተቃውሞ እውን ኣድዒሉ ዘሎ ምስዋር እቲ ጀነራል ካብ ህዝቢ ብዝምልከት ብወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኮነ ብወገን ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ክሳብ ሕዚ ዝተባሃለ ነገር ዘየለ ኮይኑ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ሓይሊ እውን እቲ ጀነራል ኣበይ ኣሎ ዝብል ሕቶ ክልዕል እውን ኣይተረኣየን ኣብ ስልጣን እናሃለወ ምስቲ ሕዚ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ሓይሊ ሕወሓት ኣብ ምፍጣት ኣትዩ ምስንሑ ዝነገረሉ እቲ ጀነራል ተቃውሞኡ እንትገልጽ እቲ ሕወሓት ኣብ ቀረባ እዋናት ተግባራዊ ትገብሮ ዘላ ዘጽደቐቶ ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራል እትገብሮ ከም እትኽእል ድማ ዝንገር ዘሎ ቅድማ ወርሒ ቢሉ እቲ ጀነራል ኣብ ቀይዲ ውዒሉ ምህላው ዝገልጹ ናይ ቀረባ ፈለጥቱ 30 ሚያዝያ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየን ብኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ከም ዝተተከም ካብ ዝእውጅ ጀሚሩ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኸይዱ ከም ዘይፈለጥ ምስኣቶም ዝኾነ ርክብ ከም ዘይገብር እውን ይሕበር ኣሎ ንዝተወሰኑ እዋናት እውን ብበዝሒ ይነብረሉ ዝተባሃለሉ ቦታ ማለት እውን ፕላኔት ሆቴል ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን እቲ ጀነራል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድሃዩ ከም ዘየለ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ምስዋሩ ድማ ሻቅሎት ኣስፊኑሎ ክቡር ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል መንጥዕናን ሃብታ በትኸይ ሓለልካ ለይትን መዓልትን እትገብሮ ዘለኻ ኣስተዋፅኦ ክብሪ ይግባእካ እሞ ብጣዕሚ ርእሶም ዝሕመም እዩ ካብቲ ሎማዓንቲ ኣዝያ ደስ ዝበለትኒ ዝመሰጠትኒ ሓፃርን ጽፍርትን ኣፍ ውሽር ፕሮፓጋንዳን ፈኸራን ብልጽግናን ኣይንዕደምን ኢና ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብዚ ናይ ኣምሓራ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ስርዓት ብልጽግና ብዛዕባ ልዕላውነት ኤርትራ ምግሃስ ዝተዛረቦ ዘረባ ንሆሜራ ንወፈረስ ኣብ ሚድያ መጽኢኻ ምፍካርን ምግዓርን ባሮንትዶ ዋላ ስበራዶ ዋላ ባጽሕ ምባል ዘይኮነስ ኣብታ ባይታ ኣብ ሜዳ መጽኢኻ ምስ ኤርትራውያን ፊት ንፊት ግጠም እታ ናትኩም ሓይልኹም ኣብ መድሓስኩም እያ እታ ክትገብርዋ ዘይትኽእሉ ከዓ ስረ ሰባይ ዓጢብኩም እዛ ናይ ምርኮኛ ዝኾነት ስብስብ ናይ ምርኮኛ ዝኾነ ስብስብ ብዓሰር ትምፃእ ብትግራይ ቁንዴና ከይትመጽእ ብክልል ዓፋር ከዓ መገዲ ተዓጽያ ብመገዲ ሱዳን ተዓጽያ ኣብታ ኣዲስ ኣበባ እታ መወዳእታ እታ ናይ ምሕነቕ ገመድ ከዓ ድሮ ሎሚ ሕወሓትን ፋኖን ተራኺቦም ኣለው ትርክባት ከዓ ጉዕዞ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኸውን ስለዚ ሕብረትኩም ሓልው ጽቡቕ ጌርና ከዓ ስለንፋለጥ እትሰዓሩ ከለኹም ከዓ ፍቕራት ተብዝሑ ከምኡውን ሕማቕ ነገራት ካባኻትኩም ንጽበየ ኢና ጽቡቕ ነገራት ዘይወጻኩም ዕድለኛታት ኣይኮንና ንስኻትኩም ጎረቤትና ብምዃንኩም ኢና ክንብለኩም ንደሊ ባዕሎም እንዳጻሕተሩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድረ ገጽ ንምጥፋእ ዝኣቀድዎ እቅድ ወይ ተልሚ ንምትግባር ኢሎም ኣፍቲን ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ኢትዮጵያ ክበሃል ብዝኽእል ሓዊ ኣጉዶም ግን እቲ ኩሉ ሓዊ ኢትዮጵያ ከም ሃገር እንዳነደደት ኣብዘላትሉ እዋን እውን ትግራዋይ እንተዘይጥፊና ትግራዋይ ካብ ምድረ ገጽ እንተዘይጥፊና ኣይኸውንን ኢሎም ኩሉ ዓቕሞም ናብ ትግራይ ኣብ ዝወስዱሉ እዋን ሕዚ ግን ብምዕራብ ኢትዮጵያ ብቤንሻንጉል ኣቢሎም ይመፁና ኣለዉ ዝብል ናብ ማእኸል ይመፀና ኣሎ ዝብል ዕግርግር ተፈጢሩ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ምናልባሽ እውን ሓላፍነት ዘለኩም ግን ትግራዋይነትኩም ፍጹም ዘይደርበኹም ከተህልው ኢኹም ዝብል እምነት ኣለን እከለ ክብል ኣይደልን ነገር ግን እቶም ዓዶም ዝሸጡ መንነቶም ዝሸጡን እቶም መንነትና ምስቶም ባዕሎም ገዚኦሞም ዘለዉ እውን ሓዊሱ መንነትና ከጥፍኡ ዝደልዩን ኣኼባ ገይሮም ከም ዝነበሩ
ፍልፍላትና ሓቢሮምና ናይ ብልጽግና ፍልፍላትና ከም ዝሓበሩና አዲስ አበባ ሓያል ቀውጢ ተፈጢሩ ዘሎ ብምዕራብ እዮም ዝመጹና ዘለው ኖ በዚኦም ክመጹና መሸወዲ ዝግበር ዘሎ ኣይኮነን ስርኸቢዎም ንዕምኔው ዝብሉ ሰለስተ ዓይነት ሓሳባት እዮም ዝቐርቡ ዘለው እዚኦም ሰለስቲኦም ሓሳባት ብደንብ ገይረ ክቕርበልኩም እዩ مستوعب دلي إذا قبل كله إثيوبيا زلات اللغنات أبزها اللغم هاليهم بدن بنخطردو كحجزكم يزول من تلن هذي التقينات تقرأينا يمتفع علامة زحزة لهم مخانو من مزت تراتري يقولوا ولا أبزنا يحز أخي وأمون تقرأي كم يقرنا ندفع يعني ولا بزي مصنع له تخبيبنا عنا بزيهم كمص زبل كت أخجبر خلوون تقرأي كم يقرنا ندفع أب سوماليا زول لا نيتيوبيا سومالي زول لا هنات مستقرأي يتحزو أو أوروميا زول لا هنات مستقرأي يتحزو بينشانغول تمالي سبري لنا حليبنا لكم هنا قلقل بلس بحال ناي متكل زوا ناي زوا متكل رسختما يتختم ملؤ بملؤ تقطع يروى ناي بينشانغول حيلي ويانا يلهم حديد قجام دارجا يصر له حزي أو قجام زنبرة عصب يصر له محمد تسمى هاتوتو كل قدام يسمعهم ما يقوم زي يصر له ويانا يلهم حزي زيهم كنا نقرأكم بعفار نمثلنا يلهم عسران كلتن لعليون كفل طرات عاب استفال عليه كبابنا عفار بوتا حيزن مبار عفار نسخنا وسخن كدينا خبلا خلوا ويانا يقولون مش شعبيان مسكالين يسرح له اكسترنال حيلتات كموصنا ايميلهم بعلهم زصحتروا شعبياون إيرترات بحال عدي اللاني لهم كوكو خلو افتح زي كروصن حلان نوصو خالي مرداتاون لنا إيرترات بحال عدي اللاني لهم ايه بحر بحال يولكم لهم ايه بحري كواد اسنهنا ايو ناي إثيوبيا بني ولو ناي اورومو ايو ايلو ابي احمد بعل بحر نغاش بحال ناي اورومو ايو ايلو مبر ناي إثيوبيا يبل اورومو مالت إثيوبيا مالت يكون وإثيوبيا مالت اورومو مالت يكون اورومو حدا بهيري اب إثيوبيا ن اورومو حاليمون كيمسلو حزب اورومو ناي مጨረሻ مشغوط ايو محبيو خجبر زحسب صلاي بأورومو شم كنجد كله ززاروي لازم هذي ناي أورومو إيو بحر نجاش ناي أورومو يقبل كله إثيوبياوين بحال كاردي سانكي أوديو إثيوبياويان فتصم أين سمع كان أين دمس أكان كبلو ومس جمرو أورومو خويني موسيزا أزيهم كلهم كجبر كله نيرترا سحيو بعلو نافتقينات اتيوال صمدو يلم كمص خلو او صمدو وشتزلو من كم مخانو قدم حزي صمدو حد صمدو خلت انداتا بحال خنقر كله اب بوردر تግራይን ኤርትራን ዝተገበረ ጽምዶ ኣብ ሱዳን ዝተገበረ ጽምዶ ኣብ ካልኦት ዝግበር ዘሎ ሽሙ እንዳቀየረዋል እሱን ጽምዶ ህዝብን ህዝብ ፎረም ተባሂሉ ናይ ኣገውን ናይ ትግራይን ኣብ ፊናርዋ ተገይሩ ህዝብን ህዝብ ርክብ ወይ ህዝብን ህዝብ ፎረም ተባሂሉ ናይ አምሓራን ናይ ትግራይን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይግበረሉ ዋላ ንምግላጽ እንተ ዘይደሎ እዚኦም ውን ጽምዶ ሕዘፍ ጽምዶ ዘሎ ምን ምዃን ሪኢኩም ኣሎ ኤርትራ ተጎቲታ ኣትያላ ሱዳን ተጎቲታ ኣትያላ ባዕሎም እዮም ብምዕራብ ዝብልዎ ዘለዉ ውን ሱዳን ዘጠቃለለ እዩ ግን ትዝገርም ብዝኾነ ይኹን ኩርናዕና ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ ወያነ ዝበሃል ታግል እዚ ዝግበር ዘሎ እንሰለስተ ኣንፈት ከካትዖም ዝወዓላ እስክን ረአየ እታ ሓንቲ ከምቱ ኣብ ርእሱም ትርእይዎ ዘለኹም ኩናት ካብ ምዕራብ እዩ بمعراب يزمصنا زقلل ديو يكونن ያው ነቶም ናይ ሚሊተሪ ሳይንስን ጥበብን ሰብዋና ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዝፈጸም ዘሎ መጥቃዕቲ እና ገረደ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ዞባ ግልገል በለስ ከም ዝተፈጸመን ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ዝተፈለየን ሓደገኛ ምንባሩ ተገሊጹ በቲ ናይ ሓደ ረፍዲ መጥቃዕቲ ጥራይ 11 ሰባት ህይወቶም ምስኣኖም ዝገልጽ ናይቲ ከባቢ ጸብጻባት ቁጽሪ ናይቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ሰባት ክፍለጥ ከም ዘይተኻእለውን ይሕብሩ ኣብታ ከተማ ብእግሮም ብምእታው መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽሙ ዝነገረሎም ዘሎ ዕጡቃት ካበየናይ ምዃኖም ዛጊድ ብወግዕ እኳ እንተዘይተገለጸ ናይቲ ከባቢ ዕጡቃትን ናይ ፋኖ ዕጡቃት ከም ዝኾኑ መግለጽታት ናይቲ ከባቢ ብተወሳኺ ይሕብሩ ኣለዉ ሰበስልጣን ብልጽግና ሃፍቶምን ቤተሰቦምን ሒዞም ይሃድሞ ከም ዘለዉ ተሓቢሮም ወልቀ መላኽ ኣብይ ኣሕመድ ነባዕለውን ኣብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬት ገዛ ሰሪሑ ዘዳለወን ሃፍቱ ዘጓዓዘን እንትኸውን ኣብ ዘመን ስልጣኑ ተኣመንቲ ዝነበረ ዝተወሰኑ ሰበስልጣናት ሃፍቶምን ቤተሰቦምን ሒዞም ንኽሃድሙ ይገብር ከም ዘሎ ዝተረኸበ ምስጢራዊ ሓበሬታ የረድእ ካብቶም ተኣመንቲ ሰበስልጣናት ሓደ ዝኾነ ታይዘር ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ላዕለዋይ ናይ ድሕንነት ሓላፊ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎን እንትኸውን ቤተሰቡ ቅድም ክብል ናብ ኣሜሪካ ዝለኣኸ እንትኸውን ንባዕለውን ናብ ኣሜሪካ ንኽወፅእ ኩሉ ነገር ከም ዝተወድአሉ ዝተረኸበ ምስጢራዊ ሓበሬታ የረድእ እዚ ሓላፊ ኣብ ኢንሳብ ዝበሃል ናይ ድሕንነት ትካል እውን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ብሓላፍነት ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቀረባ ዓርኮን ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ፍልፍላት
أبي أحمد سلطان مستقطع على دما كابتم لعلوت حلف تدحننا إثيوبيا خوين يقلقل كم أنا حتفليت على كابزة بتوساخي أبيت صحفة قدماء مينستر لعلوي حلفة إن أبي أحمد فتاون زخون حلفة ونهاب أمريكا جزات جزء له كم زت الأخ دكتور ميلكيسام حيز وزوات حواريتا يرد حيلتات أمدو 4 كيلو خاطفو إياميلو زدمدم أبي أحمد نايك أربا مقلقل تزنبر سبا سلطان مسحفتا منا وصعيك هادمونا قبران تخون نتيان صار حزب تقراي زكالس زنبران وانا مقلقل بلسقنا زنبران أبراهام بلاي ونكاب سلطانو كم زعاليو تفليتو علم أبراهام بلاي بزملكات كلتها تزارارت مشترا وحبريتاتات النواص يركبون بحاد وغن أبي أحمد أنصار تقراي نزخافت زلط أورنة أبراهام بلاي أب سلطان كسأن أي تدلين زبدن تخون بخالي وغن دمام أبراهام بلاي هزبوك حيدوك ساب حجن بلسقنا سلازا قلقلا ناوز أي تالأي خسر حكو وهابو سلاز تدلي إيو زبليوم إذا كم زيلن هالوا أبي أحمد أب معراب تقراي نزنبر تقراين خال أيزور جنوسايد زقالس أدبداب كم زل أخا تحبيرهم أتدبداب ناب قبنيا دمك أزورو زت الأخا تخوان تقراي لاي كتتل نخقبر اللون زاد اللي سقوم تنخو ساد اللون زأزز كم زخانا إيوم زقلا زلام أتياب معراب تقراي بلعلي نبرت تقارو زت جمر حادش كتتلن سقومتن بأكلات دحننات فيدرالن كللام حراني من رحكام زلان كاب مشتراو في الفلاس زت رخوا حبريتا يرد أتدبدب أبزوا معراب تقراي نبراي زخنا أب كالوت كللات والا يولد ببهير تقراي زخنا وزتا كم زت قالل تحبير الله أزي زخنا لمخنيات دما سراوي تقراي ناب معراب تقراي يأتو سلازلو عوشت أساني حمد قاف كبئيام بزبل كم زخنا إيو زقلا زلام أب كتما بحردار لعلوت وطاطروين أزستي ناشرعات بالتقنا كايد وزغنايو هوتوت ركباتن قمقاماتن بزي فرق كم زتبتنا مسمكل خال نايتاقر كربت زلوم وقنات لعقو وتزول وحبريتا أبقات فيسبوكن كالم حبراو مرخبيتات أسفيروم يركب اللو أبجز التقايدة كم زعينة ركبات مورال نايتراوي زقمقم بفوليكا مسكل التقراي زكايد زلو مسحابات نابمولو كيناتن باقار سراوي نكل التقراي نمتكع زبليو زوم لعلوت واتهادروين أزستي كسما معزي كالو قلق واتهادروين أزستي مورال نايت سراوي تحت زيرو كم زلو أب كباب شوارو بيت نبرت حان تكفل سراوي تبتاتينا كتف كم زقالت دعرب بمعراب تقراي أب كبابيتات شرارينا زدت خايدو كينات سراويت فدرال منكسي إثيوبيا نسراوي تقراي ببزحي إيديهب كم زلو بتماساسالي دوب سجيرو أب سودان نزركبو تكالات ودب حبرات هاقراتن كيح مسكال إيد ناي مهاب كنتاتون تغلاقيلو يركب سلازلو باقار زقبر كينات كعوات كم زيكال قمقاماتهم غريبهم قلق واتهادروين أزاسي بدرونات نفرت كينات تحاقيسكا ناقار سراويت ناب كتما مقلن كل التقراي مقنع قليل كم زخونه نساتمون كال زغربوه طلبات ينيرو زوم واتهادروين أزاسي بخمز عينت مقنعاتات كسما معو كم زي كالو اتنحاد سومن زتخايده مستيراون عطوون ركبات بزي فرق كم زتبتنايو تبتابات وتي زركب زلو سرعات بالتقنا أبزتفلالي كفالات نايتا هاجر زكايد زلو كينات كساب حجي كسلطي كالن فانو جمير وزركب زلو متأنا سفيح متكعتات نتي بتولد إسرائيل كمون روسيان كايد زغنيو كينات أب كبابيتات وجام فانو توراديبو نسراويت فدرال منكسي إثيوبيا ندحريت النادفو يزركب زون حدا كابتي نبلتقنا شاولت فتيرو لزركب زلو عبيتو قدياتيو إذن أي بحر دار كنتات زرينا حدا نقر انت دهاليو مكلخال منكسي إثيوبيا يخون بعبيخا سرعات نايتهاجر أب كرانا من قدي ودي غير ركب كم زلايو برهان جلان ألم شد قافين أبزز حال فوارح سرعات بلتقنان قداماي منيستر نايتهاجرن أبتهاجر زغطلو زلو بحايل ناي مفتعان كوينات غيركا نشقرات ناي مفتح كنتات كم زي كبلوه بتزار من قدي أفليتو ميروم إذا حجي مسكل التقراي تفتيرو زركب زلو كنتات سرعات بلتقنا باقار سراويتو متأممانو تعتبارو كوين الله كبرات غاداتلتي فنكل إريميديا كاب كنتات إثيوبيا كيوتانا ممخغار كوميشن تباهيلو أب أديس أبا زكاة زلو ركباتون نسون أب كرانا من قدي وديغلو تولتي كل الأرمو أديس أبا ناب كل الأرمو انت زي تمليسا اتن أي ممخغار كوميشن زبهال ملو بملو كفرسوان رقيتومو كواتم خانم أفليتم علو بيتم أساسالي تولتي كل الأمحرة بيت زكاة زلو ناي ممخغار كوميشن زبهال عقوباتن
ሕጉሳትን ኣይኮኑን ትማሊ ኣብ ዝነበረ ርክባት ተወለቲ ክልል ኦሮሞ ድሬዳዋን ኣዲስ ኣበባን ናብ ክልል ኦሮሞ ክምለስ ኣለዎን እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ኢትዮጵያ ሓንሳብን ሓዋሩን ፋዕፋዕ ክትብል ክብሉ ከፈራርሑ ከም ዘይወዓሉ ክልል ኣምሓራ ሓንቲ ካብተን ክፈርሳ ዘለዎን ክልላት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ተባህለ ተወለቲ ክልል ኦሮሞ ከጣቕዑን ከባጭውን ስለዝተራዩ ተወለቲ ክልል ኣምሓራ ነቲ ርክባት ረጊፆሞ ከም ዝወፁ ካልእ ሓበሬታታት ወፂን ተዘርጊሕን ይርከብ ኣብ ልዕሊ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ፀጥታት ሓይል ኣሎ ገለ ተወለቲ ክልል ኦሮሞን ፀለውት ሰባትን ነዚ ዘካየድ ዘሎ ርክባት ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ናብ ክልል ኦሮሞ እንተዘይተመሊሰን ኢትዮጵያ ክንዕንዋይና ዝብል ፈቐራታት ሓንቲ ቪድዮ ናባኹም ከብላ ትናንትም ነገም ፊንፊኔ ኦሮሚያ ውስጥ ነው ኦሮሚያ ሆኖ ይኖራል ስሙን ቀየሩም አልቀየሩም የኦሮሚያ መሬት ነው የኦሮሚያ መሬት ነው የድሬዳዋ ጉዳይ ሌላ ጉዳይ ነው ራሱን የቻለ ርዕስ ሆኖ መነጋገር ያለብን ጉዳይ ምክንያቱም ቆየ በድሬዳዋ ላይ የተሰራ ያለው ነገር ድሬዳዋ አክቹሊ በህገ መንግስትም በምንም የኦሮሚያ እንደሆነች ነው የሚታወቀው ምንም ጥያቄም አይደለም it is a non issue ድሬዳዋ ከተማ ስሙም ሁኔታውም አደረጃጀቱም ዛሬም ቋንቋውም ሁሉም ነገሩ የኦሮሞ ነው አራት ነጥብ የድሬዳዋ የሌሎቹ ከተሞች ጉዳይ በሰፊው ራሱን የቻለ ጉዳይ ነው የፊንፊኔ ግን የኢምፓየሩ ምሽግ ስለሆነች የመጨረሻ ምሽጋችንን አንለቅም ወይኔ እቺ ከተነቀ ወደ ኦሮሚያ ከገባችማ ምሽግ ለቀቅን ኢምፓየሩ ፈረሰ ማለት ነው እኔ ነኝ ማቀው አንተ ነው የምታቀው መሬቱ የማን ነው ማን ንግዱ ሂዳለ ነግድልኝ ማን አለ ለነሱ ለስልጣናቸውና ለጊዜያዊ የገንዘብና የሀብት ጥቅማቸው ሲባል የኦሮሞን ብሔራዊ ህጋዊ ታሪካዊ እና ነባራዊ መብት ለሽያጭ አቅርበው ለድርድር አቅርበው እየተነጋገሩ ነው ያለው አስተዳደር ጉዳይ በፖሊሲ በየትኛው ፖሊሲ ይሻላል በሚል ጉዳይ ላይ ልትደራደሩ ትችላላችሁ በባለቤትነትና በይዞታ ጉዳይ ላይ ግን ለመደራደር ስለማይቻል ኖን ኔጎሺየብል መሆኑን ለማሳየት በአንድነት ለቆ መውጣት ከዛ ኮሚሽን ብቻ ነው የድርድር ጉዳይ ስላይደለ ማለት አገሪቷ ትፈርሳለች ዝም ብለን አናይም ሰራዊቱም ከጫካ በከተማው ላይ አደጋ ሊያደርስ ይችላል ካሁን ጀምሮ እንደዚህ አይነት ውይይቶች ተደርገዋል ኦሬዲ ሰራዊቱ በቀጥታ ከተማው ላይ ያነጣጠረ ጥቃትን ማድረግ አለበት በተለይ ኮሚሽኑ ላይ ያነጣጠረ በግለሰብ ደረጃም ይሁን በአባሎች ላይ እንደ ተቋም ያነጣጠረ እርምጃ እንዲወስድ ጥሪ ተላልፏል ኦሬዲ አክቹሊ ይሄ ይደረጋል የኦሮሞ ወጣት የኦሮሞ ህዝብ በአጠቃላይ ይነሳል የኦሮሞ ፖለቲካ መሪዎች የሲቪል ፖለቲካ የሚያራምዱት ማለት ነው የኦሮሞ ሊቃን የኦሮሞ አክቲቪስቶች የኦሮሞ ምሁራን ለህዝቡ ታላቅ ጥሪ ያስተላልፉ ነው ምዕራብ ትግራይ ዶብ ሱዳን ኣብ ዝተጀመረ ሓድሽ ውግእ ብጅግና ጀነራል ጸጋይ ማርከስ ዝምራሕ ሰራዊት ትግራይ ዓብይ ዓወት ከም ዘመዝገበ ተሓቢሮም ዓምባኽ ሰራዊት ብልጽግና ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ዝኸፈተ እንትኸውን መራሒ ኣርማ 13 ዝኾነ ጀነራል ጸጋይ ማርከስ ብዝወሰዶ ሳይነሳዊ ዝኾነ ጸረ መጥቃዕቲ ወራራ ሓይሊ ከቢድ ጉድኣት በጽሒዎ ክብተንን ናብ ዝመጾ ክሃድምን ከም ዝተገበረ ተገሊጹ ኣላ ጅግና ጸጋይ ማርከስ ኣብ ሸራሪና ኣብ ዝተገበረ ውግእ እውን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግናን መሻርክቶን ከቢድ ህልቂት ክበጽሖም ዝገበረ ከም ዝኾነ ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ يخون امبارح بلع لجنرال ጸጋይ ማርከስ በማሕበራዊ ሚዲያ ሸም ናይ ምጥፋእ ወፍረ ዝተጀመረ እንትኸውን እተዚ ዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ብናይ ብልጽግና ናይ ሚዲያ ሰራዊት ዝተፈጠረን ኣብ መሬት ዘየለ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ አንጻር ህወሓት ዝቃለሱ ዝነበሩ ተጣይሶም ናብ ዓዶም ዝተመልሱ ተጋደልቲ ናብ ስልጠና ዝኣትውሉ ግዘ ሰለዳ ተነፂሩሎም ጸዊዒት ተቐቢሎም ዝተሓወሱና ተጋደልቲ ውሕዳት ኣይኮኑን ዝብል ሓበሬታ ዘካፈለ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ምስ ሓይልታት ጸረ መኽተ ትግራይ ተሰሊፎም ጸኒሖም ዝተባሃሉ ሓይልታት ናብ ተዓሊም ዝኣትውሉ ግዘ ኣፍሊጡ ዘሎም ብመሰረት ተዝወፀ መምርሕ ድማ ተመለስቲ ናብ ጣብኦም ከይዶም ሪፖርት ክገብሩ ካብ ጣብያ መምሕዳር ናይ ድጋፍ ደብዳቤ ክቐበሉ ድሕሪኡ ካብ 10 ናሓስ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ናብ ናይ ወረዶኦም ቤት ጽሕፈት መልሻ ከይዲ ስራሕ ምልመላ ስልጠና እናቀረቡ ከምዝገቡ ናይ ተሐድሶ ስልጠና ክዳለው ዝብል ግዜ ሰለዳ ይተነፂሩ ዘሎም እቲ ዝወፀ ግዜ ሰለዳ ካብ 10 ናሓስ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኩሎም ተመለስቲ ነዝፈሊጦም ክንቀሳቀስሉ ብኦቢሎም ድማ ነቶም ዝሰረፉ ወገናት እውን ተረባሕቲ ክኾኑም ዝኽእል ጻዕሪ ኣጠናኺሮም ክቐጽሉ ኩሉ ዝምልከቶ ክረባረብ ከም ዝግባእ ኣብ ምርድዳ ተበፂሑ ዘሎም ነቲ ኣብ ሓራ መሬት ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ተቃዊሞም ከተማ ዝኣትው ዘለው ተጋደልቲ ምህላዎም ዘፍልጥ ዘሎ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ነተመለስቲ ተጋደልቲ ግቡእ ክንክን ክገብር ከም ዝኾነ ኣበሲሩ ብኣንጻር ድማ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኮይኖም ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ተሰሊፎም ዝጸንሑ ኣባላት ሰራዊት ነቲ ቃልሲ እናጠንጠኑ ናብቲ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዕጡቕ ሓይሊ እናበለ ዝጽውዑ ዘሎ ውዳበ ዝጽንበሩ ተጋደልቲ እውን ውሑዳት ኣይኮኑን ክብራት ተኸታተልቲ ቻናልና ለዝያዳ ሓደሽቲ ኣገደስቲ ዜናታት ንቻናልና ሳብስክራይብ ግበሩ ተመሊስና ብኻልኦት ሓበሬታ ክንራኸብ ኢና ትግራይ ሆራይዘን
ዞባ ዓሰብ መምሕዳር ከባቢ ባንሜካ ናብ 9 ነሓሰ ኣብ ዘወግሕ ደይቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ንብረት ጉድኣት ኣውሪዱ በቲ ድሕሪ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ኣብ ሓንቲ ትካል ተበጊሱ ናብ 7 ትካላት መንበረ ኣባይቲ ዝለሓመ ባርዕ ዝወረደ ክሳራ ከቢድ ምዃኑ ሓላፊ መርመራ ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ መንእሰይ ጀማል ጣሃር ሓቢሩ እቲ ብኣባይቲ ብጣውላ ዝተሰርሐ ዝተላጋገበ ብምዃኑ ነቲ ባርዕ ዝያዳ ከም ዘጋረዶ ብምጥቃስ ኣብ ንብረት ዝወረደ ክሳራ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ምዃኑ ይሕብር። ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ምክትል ተለንተ ሻውሽ ወልደጋብር ብግዲኡ እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ነቲ ሓዊ ኣብ ምጥፋእ ህዝብን ሰራዊት ብኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ተሓጊዞም ዝገበርዎ ኣበርክቶ ብምምጋስ ብሸለልትነት ኣብ ዝግበር ሓደጋታት ጥንቃቐታት ንክገብሩ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ እዚ ሎማዓንቲ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝወፀ እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓሰብ መምሕዳር ከባቢ ባልኔኮም ናብ 9 ነሓሰ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ንብረት ጉድኣት ኣውሪዱ በቲ ድሕሪ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ሓንቲ ትካል ተበጊሱ ናብ 7 ትካላት መንበር ኣባይቲ ዝለሓመ ባርዕ ዝወረደ ክሳራ ከቢድ ብምዃኑ ሓላፊ መርመራ ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ መንእሰይ ጀማል ጣሃር ሓቢሩ እቲ ኣባይቲ ብጣውላ ዝተሰርሐ ዝተላጋገበ ከም ምዃኑ መጠን ነቲ ባርዕ ዝያዳ ከም ዘጋረዶ ብምጥቃስ ኣብ ንብረት ዝወረደ ክሳራ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ከም ዝግመት ገሊጹ። ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ምክትል ተለንተ ሻውሽ ወልደጋብር ብግዲኡ እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ነቲ ሓዊ ኣብ ምጥፋእ ህዝብን ሰራዊትን ብኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ተሓጊዞም ዝገበርዎ ኣበርክቶ ብምምስጋን እዚ ሸለልትነት ጥንቃቐታት ክግበር ይሕብር ማለት እዩ። ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝወፀ ሓበሬታ እዩ። ናብኡ ተብለኩም ናብ ባጫ እዚኣ ኣገዳሲት ቪድዮ ስለ ዝኾነት ትደልይዋ ሰባት እንድሕር ሃሊኹም ኮይንኩም ባጫ ምዝኢልዎ ዘሎ ኤርትራውያን ኣይማራኹንን ተማሪኸ ይፈልጥ እየ ተማሪኹ ዝብል ዝኾነ ዝምኩት ሰብ እንድሕር ሃሊ ኮይኑ ክምጉተኒ ይኽእል ይብል ኣሎ እሞ ብዛዕባ ባጫ ኣብ ኢትዮፎርም ኣዝያ ኣገዳሲት መልእኽቲ ናብኣ ከብለኩም ሻለቆች እየታዘዙ የትግራይን ሴቶች እያስደፈሩ የትግራይ ህፃናትን ሲያስገድሉ ሻቢያን አትንኩብኝ እያሉ ሲከራከሩ ነበር። በርግጥ ባጫ ሻቢያን አትንኩብኝ ከማለታቸው በፊት ስማቸውም አትንኩት እንደነበር የዘመናችን ወጣቶች የሚያውቁት አይመስልም። ለዚያም ነው አንድ ሰሞን ባጫ ደበሌ ገባ መቀሌ እያሉ የጨፈሩላቸው። ይሁን እንጂ ባጫ ያለ ሻቢያ እንኳን መቀሌ ወላጆቻቸውን ቤት አይገቡም ነበር። ባጫ የሚል ስም ይኖራቸውም ዘንድ የህይወት ዑደታቸውን ወደ ሌላ አቅጣጫ የወሰደው ሻቢያ ነው። ምርኮኛ እንደ እግር ኳስ ተጫዋች ሲሸጥ ከታየ ምናልባት ባጫና ኦህዴዶች የመጀመሪያ ሳይሆኑ አይቀሩም። ለነገሩ ባጫን ሻቢያ ለኢሂድን ሸጣቸው አይባልም። የ50 ሺህ ብር መናጁ አድርጎ አስተላለፋቸው ቢባል ቀላል ገለጻ ነው። ይህንን አስቂኝ ደግሞም ጎምዛዛ ታሪክ እናቀርበዋለን። ባጫ ደበሌ ቡታና ሻቢያ የ50 ዓመት ታሪካቸው ባጭር የሚያልቅ ባይሆንም በዚህ ዝግጅት በጥቂቱ እንመለከተዋለን። ከ5 ዓመታት በፊት የሻቢያ ተላላኪ ሆነው አገራቸውን የወጉት እንደ ባጫ ደበሌ ያሉት ኦህዴዶች ከ50 ዓመታት በፊት የሻቢያ ምርኮኛ ነበሩ። ከጥቂት ዓመታት በፊት ሻቢያን አትንኩብኝ ሲሉ የነበሩት ባጫ ከ50 ዓመታት በፊት ስማቸው አትንኩት ነበር። የሻቢያን ጸረ ኢትዮጵያነት የሚገልጹ ሰዎችን ባንዳዎች እያሉ ሲናገሩ የነበሩት እንደ ባጫ ያሉ ኦህዴዶች ዛሬ ስለ ሻቢያ ክፉን ሲያወሩ ቢሰሙ ምክንያታቸው የአገር ፍቅር አይደለም። በፍጹም ከሻቢያ ጋር ሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያልቅ ጦርነት የለኮሱ ኦህዴዶች ስለ ኢትዮጵያ የሚቆረቆር አእምሮ የላቸውም። ይሄኛውን አእምሮአቸውን ሻቢያ ደጋግሞ ሲማርካቸው ወስዶባቸዋል ብሎ የሚከራከር ሰው ማስረጃ ላቅርብ ቢል ብዙ ይዘረዝራል። ሻቢያ ኦህዴድን የሚማርከው ሳህል ብቻ ሳይሆን 4 ኪሎ ቤተ መንግስትም ውስጥ እንደሆነ ከ2010 እስከ 2015 የነበረው ታሪክ ምስክር ነው ብሎ መናገርም ይችላል። እናም ምንም እንኳን ሻቢያ በኢትዮጵያ ላይ ሲያሴር ኢትዮጵያንም ሲወጋ የኖረ ኃይል ቢሆንም እነ ባጫ ሲናገሩት አያምርምና ነገሩን ከስሩ ለመመልከት ስንጥር በሚከተለው የባጫ ዳንስ እንንደረደራለን። ይህ የባጫ ደበሌ ክስክስታ ነው።
ባጫ ደበሌ ቡታ የሚወዱትን ዳንስ እንዲህ የሚያስነኩት በኬንያ ናይሮቢ በሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ ውስጥ ነው። ባጫ ጥቁር መነጽራቸውን አድርገው እንዲህ እየተሽከረከሩ ሲደንሱ የታዩት ግንቦት 2015 ዓ.ም የኤርትራ የመገንጠል ቀን በተከበረበት ዕለት ነበር። ኤርትራ ሆይ እንኳን ተገነጠልሽ ብለው በናይሮቢ የኤርትራ ኤምባሲ ተገኝተው ከነ አምባሳደር በየነ ርዕሶም ጋር የደነሱት ያ ዳንሳቸው አሁንም እንደተሰነደ ነው። ዳንሰኛው ባጫ፣ ወታደሩ ባጫ፣ ምርኮኛው ባጫ፣ ጄኔራሉ ባጫ፣ አምባሳደሩ ባጫ፣ ስመ ብዙ ባጫ ከፍ ዝቅ ብለው በኤርትራ የትግል ዘፈን የደነሱት ዳንስ በእርግጥም ብዙ ትርጉም አለው። አምባሳደር ይለ ሰሚያክ ዚያዳይ ካብዱን ቁጥሩባ ተፈልፍል የኦማይ ዓይን ማይ ባዕልኺ ስኺ 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 ንስኽንዶ ባጫ ደበሌ ይህንኑ የሻቢያን ዳንስ ከ10 ዓመታት በፊት በ1970ዎቹ በሳህል በረሃ ደንሰውታል። ያኔ የሻቢያ ምርኮኛ ሆነው ድርጅቱ ባቋቋመው የምርኮኛ ኪነት ውስጥ እሳቸው ደናሽ ነበሩ። ታጣቂ ኃይሉ በዚያ የኪነት ተግባሩ የፕሮፓጋንዳ ሥራ ለመስራት እናት ሀገራቸውን ኢትዮጵያንና እናት ጦራቸውን አብዮታዊ ሰራዊትን ለማውገዝ በሚዘፈኑ ዘፈኖች ላይ ባጫ ተወዛዋዥ ሆነው ይከሰቱ ነበር። ታሪኩን ከመቀጠላችን በፊት ሻቢያ መንግስት ሆኖ በናይሮቢም ጠርቶ ከማስደነሱ 40 ዓመታት በፊት በበረሃ ዘመኑ የዛሬውን ባጫ በዳንስ ያሳተፈበትን ሙዚቃ እናስታውስ። ባጫ ደበሌን ሻቢያ 2 ጊዜ ያስደነሳቸው፣ አንድ ጊዜ በሳህል ማርኮ ሌላ ጊዜ በናይሮቢ ጋብዞ የሚለውን ጎምዛዛ ፌዝ ተከትለን ስንጓዝ ሰውየው በትክክልም የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ገጸ ባህሪ ሆነው ሲከሰቱ እናገኛቸዋለን። በእርግጥም ባጫ ውጥንቅጥ በበዛበት፣ መውጣት መውረድ፣ መክዳት መከዳት በሰለጠነበት፣ መርህ የለሽነት በነገሰበት፣ ለቃል አለመታመን ባየለበት፣ የእርስ በርስ ጦርነት ባልተቋረጠበት የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ውስጥ አንድ ረዥም ታሪክ ቢጻፍ ባጫ ደበሌ በሁሉም መልክ መቀረጽ የሚችል ሁለገብ ገጸ ባህሪ ሆነው ይከሰታሉ። ተዋጊ ነህ ሲባሉ ምርኮኛ ሆነው ይገኛሉ። ወታደር ነህ ሲባሉ ኪነተኛ ይሆናሉ። ደርግ ነህ ሲባሉ ሻቢያ ሆነው ይገኛሉ። ሻቢያ ነህ ሲባሉ ኢህድን ይሆናሉ። ኢህድን ቤት ሲፈለጉ ኦህዴድ ቤት ይከሰታሉ። የኢህአዴግ መከላከያ ነህ ሲባሉ የብልጽግናም ሆነው ብቅ ይላሉ። ጄኔራል ነህ ሲባሉ ሳይረፍድ አምባሳደር ሆነው ይገኛሉ። ይህ 5 አስርታትን የተጠጋው የባጫ ሕይወት በጥቂት አረፍተ ነገሮች ሲገለጽ ነው። ባጫ ኤርትራ ሆይ እንኳን ተገነጠልሽ ብለው ኢትዮጵያን በሚያወግዙ የታጋይ ዘፈኖች ታጅበው ከፍ ዝቅ ብለው ሲጨፍሩ እንዳልነበር፣ ሰሞኑን ደግሞ ኤርትራ የተገነጠለችው በሕግ አይደለም እናጠፋታለን እያሉ ብቅ ብለዋል። እነሱም ሕጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም የሄዱት። ስለዚህ አሰብን አስቀራለሁ ብለት ይጠፋል። የኦህዴድ ብልጽግና ፖለቲካዊ ርዕዮተ ዓለም የለኝም ባይል ኖሮ ባጫዊነት ወይም ባጫይዝም የሚባል ርዕዮተ ዓለም ይኑርህ ተብሎ መመከር ነበረበት። ባጫዊነት ክህደትና ዋሾነት ነው። ታቻምና እንኳን ተገነጠልሽ ብለው ደንሰው ዘንድሮ ደግሞ የተገነጠልሽው በሕግ አይደለምና አጠፋሻለሁ የሚል 180 ዲግሪ የሚገለበጥ አስተሳሰብ በእርግጥም ትክክለኛ ስሙ ባጫዊነት መሆን አለበት። የሻቢያን ታጋዮች እያንቆለጳጰሰ ኢትዮጵያን እየከሰሰ ጎረቤቶችን ደግሞ በተንኮለኛነት በሚፈርጀው ዘፈን ባጫ በናይሮቢው የኤርትራ ኤምባሲ ባሰናዳው ድግስ ላይ ተገኝተው ከመደነሳቸው በፊት ሰሞኑንም ኤርትራ የተገነጠለው በሕግ አይደለም እናጠፋዋለን ብለው ከመፎከራቸው አስቀድሞ ወደኋላ ግማሽ ክፍለ ዘመን ስንመለስ አንድ አትንኩት የተባለ ታዳጊ በአዲስ አበባ ውስጥ ቄራ አካባቢ እናገኛለን። በእርግጥ አትንኩት የቄራ ልጅ አይደለም። የተወለደው ቡራዩ ነበር። ከቤተሰቦቹ ሸሽቶ ግን ወደ አዲስ አበባ ሄደ። ከአዲስ አበባም ቄራ አካባቢ እያለ የወቅቱ መንግስት አገኘውና ወታደር አድርጎ አፈሰው። ተዋጊ መሐንዲስ የተባለውን የደርግ መንግስት ጦርም ተቀላቅሎ ከስልጠና በኋላ ወደ ኤርትራ ዘመተ። ዘመቻው ደርግ ተገንጣይ ወንበዴ፣ የአረብ ቅጥረኛ ወዘተ እያለ የጠራው የነበረውን ሻቢያን ለመውጋት ነበር። ሆኖም አትንኩት ድል አልቀናውም፣ ተማረከ። ስም በበሬ አይገዛምና በዚህ የማይደፈር በሚመስል ስም ወደ ሻቢያ ቀጣና የገባው አትንኩት ተነካ። ሻቢያም እጅ ወደ ላይ አስባለው። አትንኩት ተማረከ። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ አትንኩት በሻቢያ ነፃ ግዛቶች ውስጥ የተቋቋመውን የኪነት ቡድን ተቀላቅሎ በዳንሰኛነት መስራት የቀጠለው። ዝናር እንዲታጠቅበት የሰለጠነበትን ወገቡን ለእስክስታ ያዋለው አትንኩት ለማረኩት ሰዎች የሚታዘዝ እንዳሻቸውም የሚያደርጉት ምስጉን ሰው ሆነ።
ምሽግ ለመቆፈር ዶማ ሲሰጠው ቀልጣፋ የታጋይ ስንቅ የሚፈጭበት ወፍጮ ሲቀርብለትም በሚፈለገው ደረጃ ሰርቶ የሚያመጣ ከታጋዮችም የላቀ ትጉ ሰራተኛ ሆነ። የአትንኩት ህይወት በሳህል እንዲህ ያለ ነበር። ምሽግ ሲቆፈርም አካፋና ዶማውን ይዞ ከተፍ ይላል። ከወፍጮ ቤትም አይጠፋም። ኪነተኛም ሆኖ ለታጋዮች ብርታት ይሆን ዘንድ እስክስታ ሊመታ በሻቢያ መድረኮች ላይ ይገኛል። አትንኩት እንዲህ እያለ ለዓመታት በዘለቀባቸው በእነዚያ ሰሞናት በኢትዮጵያ ምድር በ1973 ዓ.ም የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ኢህድን የተባለ ድርጅት ተመስርቶ ድክ ድክ እያለ 1976 ላይ ደርሷል። ድርጅቱ የሚጠናከር ዘንድ የተለያዩ አካላትን ከየአቅጣጫው ሲሰበስብ ሻቢያ 50 ሺህ ብር እሰጥሃለሁ አለው። 50 ሺህ ብር ሲሰጥ ግን ብቻውን አልነበረም። እንደ ባጫና ባዱላ ያሉ ምርኮኞቹንም ከ50 ሺህ ብሩ ጋር መረቀ። በዚህ ጊዜ የኢህድን አመራር ወደ ሳህል አቅንቶ ከ50 ሺህ ብር ጋር በመናጆነት የተሰጡትን አትንኩትንና ሌሎች ምርኮኞቹን ይዞ ወደ ትግራይ ቆላማ ቦታዎች ተመለሰ። ከጥቂት ጊዜያት በፊት የደርግ ወታደር ከጥቂት ሰሞናት በፊት ምርኮኛና የሻቢያ ኪነተኛ የነበረው አትንኩት ለመገንጠል የሚታገለውን ድርጅት ትቶና ከሳህልም ተነስቶ ወደ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ የተሻገረው በኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ለመሆን የሚታገለውን ኢህድንን ለመቀላቀል ነበር። ሕይወትና አጋጣሚ አትንኩትና ሻቢያን የሚያገናኝ የዘመን ክስተት በድጋሚ እስኪፈጠር ድረስም በኢህድን ውስጥ ቀጠለ። አትንኩት በኢህድንም ውስጥ ጎጃምኛንም፣ ትግርኛንም፣ ጉራጊኛንም፣ ኦሮምኛንም አፈራርቆ የሚደንስ የተዋጣለት እስክስተኛ ለመሆን በቃ። በዚህ ድርጅት ውስጥ እያለ ግን በአንድ ወቅት ክፉኛ ታመመ። በዚህ አጋጣሚም ስሙ ተቀየረ። አትንኩት ባጫ ሆነ። በትጥቅ ትግሉ ዘመን ብዙዎች ለቤተሰቦቻቸው ደህንነት ሲሉ አሊያም የተሰዉ አብዮተኞችን ለመዘከር በሚል ስማቸውን መለወጥ የተለመደ ነበር። አትንኩት ባጫ የሆነው ግን ለቤተሰብ ያሰጋል በሚል አሊያም የሚያኮራኝ ጀግና አለ ብሎ አይደለም። ምክንያቱን የሚነግሩን ከሳህል እስከ አዲስ አበባ አብረውት የዘለቁት አባዱላ ገመዳ የታጋዮቹ ወተት አንበጫብጮ ባጫ ተባለ ይሉናል። ከታመመ በኋላ በብዙ ስቃይ ውስጥ አልፎ ዳነ። በብዙ ሞተ ከተባለ በኋላ ዳነ። እዛ በኋላ የዳነበት መዳንና መንቀሳቀስ ሲጀምር ወተት ይበጠብጥልን ነበርና እኔ ዛሬ ወተት በጥብጬ ላጠጣችሁ ብሎ በጣም ከመጠን በላይ ውሃ ጨምሮበት በጠበጠና አንዳንድ ብርጭቆ መጠጣት ሲገባ ሶስት አጠጣ። ስለዚህ አንዱ ተሰውቷል። የአዳማ ልጅ ነው ትውልዱ። እዛ ከኛ ጋር ነበር። አንበጫበጭ ከዋለ እዛ ባጫ ሆነ። አሁን አትንኩት ባጫ ሆኗልና ባጫ ላይ እናተኩር። ወተት በማንቦጫ አረቃቸው ባጫ የተባሉት ሰው የኢህድን ታጋይ ሆነው እናት ጦራቸውን አብዮታዊውን የደርግ ሰራዊት ወደ መዋጋት ገቡ። ከኢህድን ጋር ለጥቂት ዓመታት ከዘለቁ በኋላ ኦህዴድ በ1982 ሲመሰረት መስራች ሆነው ተከሰቱ። እስከ 1982 የዘለቁበትን የኪነት ህይወት ትተውም የፖለቲካ ኪነትን በፖለቲካ ፓርቲ ባለቤትነት ጀመሯት። ተአምር የማያጣው የባጫ የህይወት ጉዞ አሁን የፖለቲካ ድርጅት ባለቤት አድርጓቸዋል። ከዚያም አማጽያኑ የደርግን መንግስት ለማስወገድ በሚያደርጉት ጦርነት ከጎጃም ወደ ወለጋ የተካሄደውን ውጊያ ሲያስታውሱ ደርግ የአባይን ድልድይ ሊያፈርስ ሲል እሳቸው የተሳተፉበት ጦር እንዴት አድርጎ እንደታደገው በትዝታቸው ይተርካሉ። ከቡሬ ወደ ወለጋ አባይ ወንዝን መሻገር ያስፈልጋል። የአባይ ድልድይ ደግሞ ትልቅ ነው እና እዚህ አካባቢ የነበረው ውጊያ ትንሽ ጠንከር ያለ ነው። ኢቭን የአባይ ድልድይን ለመሻገር ከፍተኛ ውጊያ ተደርጎ ነው እንድንሻገር የተደረገው። ልክ ደርግ እዚህ ቦታ ላይ መሸነፉን ካወቀ በኋላ የአባይ ድልድይን በአይሮፕላን ለማፍረስም ከፍተኛ ሙከራ አድርገዋል። ከዓመታት በፊት የደርግ ወታደር የነበሩት ባጫ ከምርኮኛነት ተነስተው ደርግን እየተዋጉ አዲስ አበባ ገቡ። በገቡበት ቦታ ሁሉ አለቃ ደስ የሚለውን ስራ ለመስራት የማይሰንፉት አለቃን ማስደሰት የሚወዱት ባጫ የህወሓት አለቆቻቸውን ለማስደሰት ሲሉ የትኛውንም ነገር እያደረጉ ዓመታትን ዘለቁ። ይህ ውለታቸውና የብሔር ተዋጽኦአቸው ተቆጥሮ ከፍተኛውን ወታደራዊ መኮንንነት በ1980ዎቹ መጨረሻ ታደሉ። በዚህ መሃል ከበርካታ ዓመታት በፊት የማረካቸው የሻቢያ ጦር ኢትዮጵያን ወረረ። ያኔ እሳቸው የምስራቅ እዝ አዛዥ ነበሩ። የቀድሞም ሆነ የአሁን ጓዶቻቸው አብዝተው ከሚናገሩት ነገር አንዱ ባጫ በሳህል በረሃ ቆይታቸው ወቅት ሻቢያ ፈጽሞብኛል ባሉት ወንጀል ምክንያት ቂም መያዛቸውን ነው። እሳቸውም አለት አስፈልጠውኛል እያሉ ይናገራሉ። ሻቢያዎች ምሽግ እንዲቆፍሩ ያደረጉበትን አጋጣሚ ነው ድንጋይ ማስፈለጥ፣
አለት ማስፈለጥ የሚሉት። እናም የሻቢያን ወረራ ያንን በቀላቸውን ለመወጣት እንደ መልካም ዕድል የተመለከቱትም ቢሆን አለቆቻቸው ግን እምነት አጡባቸውና ወደ ዋናው የውጊያ ወረዳ እንዳይሄዱ አደረጓቸው። ባጫ በሜጀር ጀነራል ማዕረግ የሚመሩት አንድ እዝ የነበራቸው ቢሆንም በባድመም ሆነ በጾረና ውጊያዎች ላይ ስለመገኘታቸው ታሪክ አልመዘገበላቸውም። ሻቢያ ግን በለው የገጠምከው ያንተኑ ምርኮኛ ነው እያለ ሰራዊቱን ሲቀሰቅስ የእሳቸውንና የአባዱላን ስም ደጋግሞ ያነሳ እንደነበር ተዘግቧል። እሳቸው ሻቢያ ተሸንፎ ከኢትዮጵያ ግዛት ከወጣ በኋላ ግን በጀግንነት የተፋለሙ አርበኛ ሆነው በመንግስት መገናኛ ብዙሃን መግለጫ ለመስጠት ከፊት ተገኝተዋል። በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሻቢያ ካላበደ በስተቀር አይወረንም ብለው የተናገሯትን ቋንቋ ይዘውም ሻቢያን አባረነዋል፣ ማበዱ አይቀርምና እንደገና ሊወረን ይችላል እያሉ ይዝቱ ነበር። ትናንትና ሻቢያን አሸንፈናል። የሻቢያን ሰራዊት ጠራርገን ከሀገራችን አስወጥተን የሀገራችንን ሉዓላዊነት አስከብረናል። ዛሬም የዛ አይነት ሁኔታ የሚመጣ ከሆነ በብቃት ለመመለስ ዕለት ዕለት ስራው ስልጠና ይሆናል ማለት ነው። ነገ ጠዋት ሻቢያ እኛን ይሄንን ጥሶ አይወረንም አንልም። እብዶች ስለሆኑ መቼ እንደሚያብዱ አይታወቅም። የሚያብዱበትን ቀን የመጠበቅና የማየት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ከሻቢያ ወረራ ሊመጣ ይችላል። ባጫ ደበሌ ቡታ እንዲህ ባለ ስሜት የሚናገሩት የኢህአዴግ መንግስት ወታደር ሆነው ኪነት ያስተማራቸውን ለኢህድንም አሳልፎ በመስጠት ነፍሳቸውን አትርፎ ለጀነራልነት ያበቃቸውን ሻቢያን በማስመልከት ነው። ሲናገሩም የሻቢያን ሰራዊት እየተፋለሙ ከሁመራ እስከ ባሬንቱ ከዛላምበሳ እስከ ሰናፈ የተዋጉ እንጂ ሐረርና ድሬዳዋ ቁጭ ብለው ቴሌቪዥን ሲከታተሉ ሬዲዮ ሲያዳምጡ የከረሙ አይመስሉም። በ1990 ዓ.ም ባጫ የምስራቅ እዝ አዛዥ ሆነው በሚሰሩበት ወቅት ሻቢያ ኢትዮጵያን ወሯል። እሳቸው ግን እምነት አልተጣለባቸውምና ውጊያውን እንዲመሩ ሳይደረጉ ቀሩ። ይህንን ውሳኔ ወስነውብኛል የሚሏቸውን የወቅቱን ኢታማዦር ሹም ጀነራል ጻድቃንንም እስካሁን ድረስ እንደሚያማርሩባቸው ይነገራል። እኔ ጻድቃንን አደንቀዋለሁ። ተቋም መስራትና ሰራዊት ማደራጀት ያውቃል። ሁሌም የሚያበሳጨኝ ኤርትራ በወረረችን ወቅት ያን ሁሉ ግፍ የፈጸመብኝን ሻቢያን እንዳልወጋው እኔን ሐረር እንድቀመጥ አደረገኝ። እኔ አሁን ጡረታ ላይ ነኝ። ሻቢያ ኢትዮጵያን ቢወር ወይም አንዳች ትንኮሳ ቢያደርግ ግን ተራ ወታደር ሆኜ ዘምታለሁ እያሉ ይናገሩ የነበሩት ከ2010 ዓ.ም በፊት ከአብይ አህመድ መንግስት አስቀድሞ ነው። ሻቢያ ኦህዴድን አዝምቶ ትግራይ ክልል ውስጥ ፖለቲካዊ ህዝቦ ያለውን የህፃናትና ወጣቶችን ግድያ ሲጀምር ግን አስፈጻሚዎቹ እንደ ባጫ ያሉ የጥንት ምርኮኞቹ። ሃራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ እዚ አገዳሲት ሰነድያ ብቋንቋኦም ከዓ ስለዝኾነ ብቋንቋኦም መቸም ኩሎም ኢትዮጵያውያን እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ኣይስሕትዎን። ከምኡ ከዓ ንባጫ ፅቡቅ ገይሮም ምርኮኛ ከም ዝነበረ ዳርጋ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ይፈልጦ እዩ። ግን ሰነድ ስለዝዛረብ በምሓርኛ ናብ ሉላውነት ሃገርን ሃገራዊ ረብሓታት ዝሕሉ ዘመናዊ ሰራዊት ንምውዳብ ቴክኖሎጂ ወሳኒ ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ። ጠቅላላ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሉላውነት ሃገርን ሃገራዊ ረብሓታትን ዝሕሉ ዘመናዊ ሰራዊት ንምውዳብ ቴክኖሎጂን ሰብ ስራሕ ብልሕን ወሳኒ ኢሉ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያን ኣብ ቴክኖሎጂ ሰብ ስርሖ ብልሕስ ተወደበ ዘመናዊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምህናፅ ዘኽእል ሰነድ ትማሊ ዝተፈራረሙ ኮይኖም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ እቲ ኢንስቲትዩት ኣብ ሓፂር እዋን ቁልጡፍ ዕቤት ከም ዘመዝገበ እዚ ከዓ ሃገራዊ ትካል ከም ዝኾነ ገሊጹ። ሉላውነት ሃገርን ሃገራዊ ረብሓታት ንምሕላው ብዘኽእል መንገዲ ዘመናዊ ሰራዊት ንምውዳብ ብቴክኖሎጂን ሰብ ስራሕ ብልሕን ምድጋፍ ወሳኒ ኢሉ። ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቁ ጋቻና ብወገኑ ቴክኖሎጂ ሰብ ስራሕ ብልሕን ሓይሊ ምክልኻል ብፍላይ ኣብ ዓውድታት ኣየር መሬትን ሳይበርን ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ገሊጹ። እቲ ኢንስቲትዩት ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ብልዑል ከም ዝሰርሕ ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ስምምዕ ክልቲኦም ትካላት ኣብ ሎጂስቲክ ስልጠና ሳይበር ድሕነት ክንክን ጥዕና ሰራዊት ምክልኻል ከምኡ እውን ኣብ ሓይሊ ኣየርን ኤሌክትሮኒክስ ወገእ ዘለው ቀንዲ ጉዳያት ዘጠቃልል ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ዙር ተገዳላይ ዝብል ስያመ ዝተውሃቦ ምሳዋ ዝወረዱ ኣባላት 39 ዙር ንዝቕፅል ልእኽቱ ክዳለው ትእዛዝ ተዋሂቡ። ዜናትና ይንደልን ወዲ በሻሻ ዝብለ ጭርሑታት ዝተጠቅዐን ኣውቶቡሳት ተሰንዮም ሳዋ ዝወረዱ ተምሃሮ 11 ክፍሊን ቀጻሊ ሕማማት ድልዋት ከም ዝኾኑ ህጹጽ ተዓሊም ክወሃቡ ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ዓሚ ከም ዘሎሚ ንተዓሊም ናብ ሳዋ ዝወረዱ ተምሃሮ ዙር ጽምዶ ዝብል ስያመ ተዋሂቦም ዝነበሩ እንትኾኑ
ምስ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ጽምዶ ዝተሰየመ ርክብ ዝግበር ወተሃደራዊ ዕማማት ኣብ ቅድሚት ከም ዝስርዑ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ 11 ክፍለ ትምህርቶም ዝወድኡ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ኤርትራን ኣብ ማእኸላይ ወተሃደራዊ ስልጠና ሳዋ ዝወርዱ ዘለዉ እንትኾኑ እቲ ሎሚ ፍልይ ዘብሎ ግን እቶም ሳዋ ዝወርዱ ዘለዉ ተምሃሮ ሓዱሽ ልእኽቶ ክቕበሉ ምዃኑ እዩ ተነጊሩ ዘሎ በዚ ትሕቲ ዕድመ ምዃኑ ምስ ተነግረሎም ተምሃሮ ናብቲ በዳህ ወተሃደራውን ተዓሊሙ ኣጽይቖም ዘለዉ እንትኾኑ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ሳዋ ዝግበረሎም ጾታዊ ምስርጣይ ጎነፅን ድማ ካብቲ ሃገራዊ ግልጋሎት ክሃድሙ ድማ ይግደድ ኣለዉ ኣባላት ሃገራዊ ግልጋሎት ምስ ሰራዊት ትግራይ ተጸንቢሮም ኣብ ቀጻሊ ግዱድ ስራሕቲ ክሳተፉ ከም ዝኾኑ ዘመላኽቱ ፍልፍላት ትግራይ ሆራይዘን እውን ሰራዊት ኤርትራን ትግራይን ሓደ ዕላማ ንምስኻዕ ምንቅስቓስ ከም ዝገብር እዩ ተፈሊጡ በተደጋጋሚ ወገን ኤርትራ ኣቢሉ ሰራዊትና ኣብ ጎኒ ሓይሊ ትግራይ ተሰሊፉ ክወጋ እዩ ዝብል መልእኽቲ ከሕልፍ ምጽንሑ እውን ይፍለጥ አባል ፖለቲካዊ መሪሕነት አርኤስኤፍ ከም ዝሃደመ ተገሊጹ አባል ፖለቲካዊ መሪሕነት በይናዊ መንግስት አርኤስኤፍ ዝኾነ ሐመድ መሐመድ ሐሚድ ካሊፋ ካብ ስልጣኑ በወለንቱ ብምእላይ ካብቲ ጉጅለ ነብሱ ከም ዘግለለ በወግዕ ከም ዝሓበረ ተገሊጹ ኣመሓዳሪ ኮርዶፋን አባል ቤት ምክሪ ፕሬዝዳንትን ኮይኑ የገልግል ከም ዝነበረ ዝነገረሉ ሐመድ መሐመድ ሐሚድ ካሊፋ ኣብ ቴሌቪዥን አልዓረቢያ በመቅረብ ካብ አርኤስኤፍ ከም ዝሃደመ አፍሊጡሎ እትስጉምቲ በይናዊ መንግስትን ፖለቲካን ከም ዝወደበ ክጥቀስ ንጸንሐ ናይ አርኤስኤፍ ሓይለ ዓብ ኪሳራ ምዃኑ ዘመልክቱ ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ምእላይ ናይቲ ምኩር ፖለቲከኛን ኣመሓዳርን ኣመሓውራት ፖለቲካ አርኤስኤፍ ዓብ ሃስያ ዘውርድ ምዃኑ ይጥቀስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሱዳን ናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ዞባ ቡሉ ናይል መቐጻሎን ልዕሊ 20 ሰላማውያን ሰባት ኣብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተሉ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋውን ኣገደስቲ ተቐርጻ ዓንዮም ከም ዘለውን ካልኦት ኣሽሓ ሰባት ካብ ገዚኦም ተሰጊጎም ከም ዘለውን ተሓቢሩ ፍልጣት መራሕቲ ግንባር ዝተመርሐ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ጋዕገል ጠማብራያ ክሳብ ኣላማጣ ከም ዝዓደደን ናብ ዋጃ ገጽ ይጓዓዝ ከም ዘሎን ሕጂ ዝወፀ ሰበር ዜና ገሊጹ ኣላ እታ ናብ ዋጃ ተጸጊዓ ዘላ ክፍለ ጦር ዝሓዘቶ ከቢድ ኣጽዋር ወንዝ ተገለጸ እንትኸውን 7 ታንክታት 5 ዙ 23 መዳፍዕን ከም ዝርከበዎም እውን ተሓቢሩ ኣላ መንግስቲ ኤርትራ ስርዓት ብልጽግና ብልዕሊ ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ምጥሓስ ላዕላውነት ጠጠው እንተዘየቢሉ ዕድመ ስልጣኑ ክሓጽር ምዃኑ ክገልጽ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እንትኸውን ሕጂ ድማ ወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ናብ 4 ኪሎ ገስጋስ ከም ዝተጀመረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ደቡብ ግንባር ውግኣት ይቕጽሉ ከም ዘለዉ እናተጸብጸበ እንትኸውን ናይ ፋኖን ሰራዊት ትግራይን ጥምረት ዓብዪ ዓወታት የመዝግብ ከም ዘሎ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ بمسارات اتيستر خبا حبريتا سراويت إيرتران أواجان كالوت كباب تهدو جنبارن تساقع زبحال زلو أب جنبار نزلو سراويت تقراين مشارختون دقاف نمحاب كم زخون أيو زقلت زلم بتي أب تقراي زلو خونتات أب كبير چنقز زعاتو سرعت بلسقنا بالعلي سراويت تقراي حدش وفر جمير يركب أتى ميدياتات بلسقنا زجمر أوفر دمان سراويت تقراي بأمريكا تأجيد زبل كم زخونات فريد أعلم متخلكم بدن كم صور لكم صحة شير قبل طريقكم اوكي مو داويتهم نقعد حل مزاها مرحبا دكتوري كلكم بهابرا كمي امسيكم ولا رحنا كم مأتوي زونا نقرتوا معسكر سدسينياتات إيرتانا بتغري زنبرة تايم السنيرو درجة مأتوي دحرب عيتها كنا نيركا بشم دم بتقاموا أبت معسكرات سكبر زنبرة من كسقاسات تأثيروا زن أي ويدما تفتاو شوي الحجز لا نسوق معسكرات تقبرز زنبرة جبنات نسوق تقبرز زنبرة نايك أثلث سكومتاتن وين كم تمكرو ناتكا كافي كنا نسخاون قداي نايتي ناتو نايك أثلث فتنة خموخان كان يجر كنا نفاكا بتسامة بخطة إتهاريم كا أبو سبيتات عقيم كخمسة حاول نجر كنا كم دحرة بايتنا تتمالت تنكفنا ملسي كان دحرتي خنا دحريو نخم قصلتا حفشاوي تمالي عبتنا بتغرسيانا تبتو اجتماع عسكرات تجريز برون بزح حرسات كم زمان نجر كنا مو زيتات تمكرو حفشاوي دحر تناخب كاو كاو حتوتات زدلنا ونالو بتحتوتات كيرنا نتي زلونا زرب احنا كيدنا تنقل يعني جمرة مثلا قالوا صرنا بزبح البوتا إينا عتينا من البات كبير تلاحظونا دوس أن سب بتعمي نجرمكم سبيو ما بقت بوتانا عدك أيهيو عدك أيه تعاكيبو 240 مش تسب حيزو سبقتها من الباش تصفى علم ودود فلتويهم نش تباهيلو تسوى بجرمن زركب شيشاي تصفى علم مبرعتهم دبال فلتويهم بجرمن يزلو هجي ويم نش بزبل ساقوا أتو تصفى علم مبرعتهم دبال بايلت نيرو
أنا زلكو كبابي أبت كبابي ممهر كويني سرح نيري كبابي عبد قيه نوزوبا معيني هاوس كتما كواتي شمالك شيشاي نشون نايزا كتمات ولاديو أبو تسفال مبحثون بتعمي تواسع أي زواسع بتعمي عددين أكتر منجستن هزمن بمثلال دفلت يا بيرترا كبايلت النتوت أي مالت معلت سماعتات كقرب كله كم تقادلتي جنبالي جيرو نسألا شبليلو أبكستكم تقادلتي جيرو أقرقو عزو يقبري أقرقو عزو يقبر كواتي تبقيسو نصورو نايو دفعاتات كبابي حزمو جيرو أقرمكال قلا زبهالو أكران زبهالو تاريخاوي دفعاتات نتيس عنشوم وانتنا مذكر نبو يزكيد بانديرا هيزو حقراوي مسيلو عبد دفعاتات زلو ناس اللي يكون تقادلتي كلهم بوفي ارتراوي هربنيا جيروم سلازفلتو نت دفعاتات صبو جيرو عاصنيو زمت بدهريو بو جيرنا تبقيسنا مسينا مالش دهار زعبا شيشايون كتنقفلكم ايه مكنياتهم كابتا شعاي سغاب 10 حدا كفل مهيري وي ممهرو نيري كنغركم ايه دهار بو غيرنا بصورنا مسينا بزيت تبعده بايلوت مسينا غرو سرناياتينا كغرو اب غرو سرناي نارباش انا اديوكيشن مهرلو وان سغردو فتيني نيري سغردو فتيني تتحيزي نارباش سغردو دفتنا سب مينستر اوف اديوكيشن ناب بوتوا يملسن ثلاثه ور كلتا ور كبابي تعسيري مهرت نيرو ناي حدش عمت بمهرت وصي ناب بلزا يتبدبه بلزا تمدبه دهر من مهرناي مالتيو نكلتا عمت سريح مالت كلتشنا 13 فتينه كلتا عمت دهر كلتا عمت كلتشنا 15 تبقيسي وصي مالت اجي غرو سرناياتينا زيوم دهنነት ጸጥታ ዝባሃሉ ናይ ሰሜን እዝ ተቀቢሎምና ማዓቲና ሚትን ሱሳን ከባቢና ቅድሜናም ድመጹ በካለ አስገርቲ ድመጹ ብዙሃት ኤርትራውያን አሉ ከባቢ 3 ሚትን ንኮውን አብቲ ዚንጎ ኮፋ ቢሎም ምዝገባ ይግበር ነይሩ ኢንተርቪ ቃለ መህተት ይግበር ነይሩ ኮፊልና ደኪምና ምስትድ ዝነበርና በአጋጣሚ ዳዊት ተክሌ ተባሂለ ሽሜ አና ገና ሬጂስተር አይተገበርኩ ዳዊት ተክሌ ተባሂለ ተጸውኤ አጥቂቲያና ምክንያቱም ካለም ዳዊት ምሳይ ተበገሰ መምህር ፈልጦ ወደ ከባቢ አድከረን ማይኒ ከባቢ ማለት ነው ዞባ ማይኒ አድከረን ተባሃለ አዲ ዝነበር ዳዊት ዝባሃል አለ አብሮኝ መምህርዩ ምሳና በሐንሳም ስለዝነበረ ይፊዋን ምናልባት እሱ ይከውን ዳዊት ሽማቡ ስለዚህ ፈልጦ ዳዊት ከይከውን ይሌት ሚሌ ዳዊት ተክለ ዝባሃል የለ እንዲሁ ተባለ በኃይል ገሩ ዳዊት ይፊሜ ምናልባት ካለ ዳዊት ተክለ ንሰፋዲያ እቶ መስፈልኩን ውሽቲ ሓደ አዛዚ ናይ ጸጥታ እንኳ በዳህ መጻካ ዌልካም ጽቡቅ ገሩ አቀባበል ገሩለ ገሪሙኒ ሰምቢዲያና ሽሜ በከመይ ፈሊጦም እጂ ለካ አጋጣሚ አብት ማዕከልና ሰብ ነይሩ እት ፓይለቱን ረክብ ነይሩ ተጋሩ አብዶባት ዘለው ናይ ደህንነት ፍቃድ ዘለው ሰብ እዚ ተስፋለም ደበልኩም ሰባይ ፍቃድ ዘለው ውሽጥ ትግራይ አትዩ ከማን ይመለስ ካብ ኤዱኬሽን ሙስወጻኩ ናበይ ከምዝ ተመደብኩ እንታይ ይሰረ ከምዝ ነበርኩ ኢንፎርም ገይሩዎም ዛባይ ሐበሬታ ከይድሎ እጂ ካብ አይ ካብ ኩሎም ካብ 300 ከባቢ ሰባት ነጽሎም ላንድ ክሩዘር ገይሮም አድዋ ማምጽዮምኒ ካብ አድዋ ምሳ ግብዣ ገይሮም ላይ ቀጥታና ማስከር ላይ ኮንኩ ወይ መቀበል አጋይሽ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛ ደይኮነ ዛአተኩ ተሃቢሎም አድግራት ከይደማ አዲግራት ሻለቃ ዮሐንስ ዝባሃል ትግራዋይ ተቀቢሉኒ ላዕሎት አዘዝቲ ጀነራላት ሚስጥራዊ ዝረረባ ካይዶም እዚ ካብ ምክክር ኮሚሽን ዝተኸወለ ሚስጥራዊ ዝረረብ ንኩሉ ዝሐቁፍ ሃገራዊ ዘተ ክገብር ኣብ ምርዳእ ተበፂሕሎም ኣብ መንጎ ላዕሎት ሓለፍቲ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደል ፈትሕ አልቡርሃን ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስዒቡን ኩሉ ዝሐቁፍ ሃገራዊ ዘተ ንምክያድ ምስ ወከልቲ ፖለቲካውን ሲቪላውን ማሕበራት ዝተፈላለዩ ክኢላታት ሚስጥራዊ ዝረረብ ከም ዝተኻየደ ሓበሬታ መላኺትሎም ኣብቲ ዝረረብ ዝተሳትፉ ወገናት ሃገራዊ ዘተ ዝምቹ ሃዋሁን ምፍጣር ኣብ ብርክት ዝበሉ ግብራዊ ስጉምታት ተስማሚዖም ከም ዘለዉ መዚኦም ድማ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ተቋምቲ ዝካየድ ናይ ሚድያ ቁስቋሳት ደው ንምባል ኣብ ልዕሊ ተቋምቲ ፖለቲከኛታት ናይ ሞት ፍርዲ ከብፅሕ ዝኽእል ክሲ ምቁራፅ ይርከብዎ ብፍላይ ድማ ኣባላት ናይቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ጥምረት ሱዳን ዝርከብዎ ሓያል ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ክሲ ከም ዝተኸሰሱ እዩ ዝግለጽ እቶም ክስታት ገብናት ኩናት ንኩናት ምልዕዓልን ምፍራስን ቀዋምን እውን ኣጠቃሊሎም ዘለዉ
እቲ ኣኺባ ካብ ዝተፈላለዩ ውድባት ብሰፊሑ ተፈላጥነት ዘለዎም ነፃ ውልቀ ሰባት ዘጠቕለለ ሃገራዊ ዘተ መሰናድኦ ኮሚቴ ንምቋም ዝተስማምዑ እንትኾኑ እቲ ኮሚቴ ተሳተፍቲ ኣጀንዳን ቦታን ሰዓትን እቲ ዘተ ከምኡ እውን እዚ መስርሕ ምዕዳም ዞባውን ዓለም ለኻውን ተዓዘብቲ ዝውስን ምዃኑን ብተወሳኺ ጀነራል ኣልቡርሃን ምስ መራሕቲ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ጀነራላት መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራትን ዝተፈላለዩ ክኢላታት ወከልቲ ተቋምቲ ኮሚቴታት ኣኺባ ከም ዘካየደ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ዕላማ ሃገራዊ ምርድዳእ ንምሕያል ኩሉ ሰብ ዘስማምዕሉ ሃገራዊ ፕሮጀክት ንምብጻሕ ምዃኑ ድማ ተፈሊጡ ብኻልእ ሸነኽ እውን ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ሕብረት ኣውሮፓ በዓል መዝል ልምዓት ሊግ ዓረብን ዝሓቆፈ ጉጅለ ብሱዳን ፖለቲካዊ ዘተ ንምጅማር ክሰርሕ ፀኒሑ እኳ እንተነበረ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ብዝተፈጥረ ፍልልይ ግን ክሳብ ሕሳብ ጭቡጥ ስምምዕነት ክበፅሕ ኣይተኻኣለን ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ እዩ ውፅኢታዊ ከም ዘይኮነ ከም ዝፈሸለን ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ሱዳን ሃገራዊ ዘተ ንምክያድ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ሳልሳይ ዓመቱ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ድማ ዝካየደ ዘሎ እንትኸውን እቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ነቲ ኩናት ሃብቂዑ ናብ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምስጓም ከም ዓብይ ፖለቲካዊ መድረኽ ኮይኑ ከገልግል ድዩ ወይስ ሓድሽ ፖለቲካዊ ዕንክሊል ክፈጥር ዝብል ሕቶ እውን ፈጢሩ ኣሎ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ትግራይ ብዛዕባ ሓራ መሬት ዕጡቃት ዘመልከት መግለጺ ኣውፅኡ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ወገናት አንጻር ረብሓት ትግራይ ምስ ሰርሑ ዘሎ ወገናት ተሰሊፎም አንጻር መሬቶም ክሰርሑ ከም ጸንሑ ዝሓበረ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ትግራይ እቶም ዕጡቃት ናብ ሓይልታት ትግራይ ዝኣትውሉ መደብ ከም ዘውፅአ ተገሊጹ እቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዝገለጾ ምስ ሓይልታት ጸረ መኸተ ትግራይ ተሰሊፎም ጸኒሖም ዝምለሱ ናይ ዘለዉ ዕጡቃት ተጋሩ ስሩዕ ምዝገባ ዝጅምረሉን ናብ ናይ ተሃድሶ ስልጠና ዝኣተወሉ ግዜ መደብ ኣውፅኡ ይሰርሕ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ እዚ ተገለጸ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ ትግራይ ውሳነኡ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ኩለን ዞባታት ዝተመሓላለፈ ውሳነ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣብ ዝጅመረሉ ዘሎ ግዜ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ አንጻር ትግራይ ዓጢቁ ዘሎ ትግራዋይ ንምኽሳብ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ምንጭታት ትግራይ ይሕብሩ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታ ትግራይ ነቲ መግለጺ ኣብ ዝሃበሉ ግዜ ዝርዝር መብርህ ናይቲ መደቡን ከም ዝተዋሃበ ክገልጽ እንከሎ ነቲ ዝተዋሃበ ጸውዒት ተቐቢሎም ናብ ዓዶም ንምምላስ ዘርእይዎ ዘለዉ ተበግሶ ዝነኣድ ምዃኑን ገለ ብተግባር ዝመለሱ ወገናት ከም ዘለውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ከም ዝተገለጸ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ውሳነ ክወስድ እንከሎ መርኣያ ሰፊሕ ኣተሓዝኡ ምዃኑ ዝተጠቐሰ ኮይኑ እቶም ዕጡቃት ተወለቲ ትግራይ አንጻር ህዝቢ ትግራይ ዓጢቁ ንዘሎ ስርዓት ኣብ ምሕጋዝ ክዋፈሩ ከም ዘይግባእ ገሊጹ بخل زينا دما بوليتيكا ودب سمرت مجلس كم زوج تحبيرو أمانغو كل التجرين إثيوبيا نقاتيمو نزلوا وترن مهدا كم سرح زجلس ديمقراطية سمرت تجري مجلس كم زوج أخ جلس إنكالو ناي شريران ناي رايا علامات متقعت سعيبو أب كل التجري سف زي بالكسارة زصعب سفح كوينات كسعب مخانات انكيقلا مريحنة حوحات ما انت جزار ربع أمبر ما انت ناي تجري هلاوان بهرا وربحان كم زي سرح زمركة تودب كوينات مولعان نواد دي سابقاتي سلطان ناي مقبات راح يزكاز قبرت زلو ناي وقع دانكرا دو كبر ونس أوي علو ديمقراطية ودب سمرت أبوان أو بوليتيكا وهو تجرين أوشت أو قدات أبزر أي معوالتات باب أوانو مجلسات كوس كم سن حزجلس كوينو إت أما قل زلو جلا بمسرة وعلى بريتوريا أبسلطان زنبرة جزيا من محضر عليو أمن بركوف كم زبالة كحبرن كارلو أب كل التجري سلطان بحيل حيزل حيلة كان مساسين لأخون ناي قدام حيلتات كوينو خمزر لون إتو الدباب زوز أو مجلس حبيرو الله أبتو مجلس وعلى بريتوريا كي تجبرن مستم وعلى بريتوريا زي تقبلوا وجنات بمقاني سرح كم زلست جلس أب تجري زلو حيلة بزي كاول كأو ربحاتاتو كالي علامة كم زي بلو إتو الدباب صحفو جاليس الله دحنا تزبن كداي تمزابلتن جزاءاتو لون التجري أب كرمي تقميت كاك سرح كم زجبا زانت سرات مجلسي ناي تجري مريحنت أب زجزازة كاب تحتاتنت كهدم زخلو منجدتات حسو عمبال تراي كم زركابون مجلس أنا يتود بيحبر تفتروا بهارنا يزوج جلا كاب كنات وسع كنبر أي كإلنيو أم مسرح سلام كابدن حقن كوين زبالة تود يتحايل سلطان كاب جزيا ومحدار بحايل كاب زبحت ندحار بمخر الشعبية زوز أم حقتات يخون وسانتات عفان بهارياتو زنس أبارقي قبل وسيخو خسيسو نمن إساءة تجري بحايل أم مقفاب إيد زلكم أكلات كاب زي حقاو تكبر تقطع وزبالة مجلسي نزي ربح عصب ختبلو تسفا قريسو حدن التجارو مزبتن زلو جلة تسليفكم حيل بمتقام أبكتلتن قفار من إساء تركبو كلهم أبكم زبالة تكبرات تقطيبكم مسز بكم كسلافو ودب سمرات تاقيم صوعيتي أقرب الله إلو
እቲ ውድብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ምስ ህግደፍን ካልኦት ሃገራትን ብምዃን ኣብ ዝወልዖ ኩናት ሸረሪና ይኹን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘጋጠመ ደብዳብ ድሮን ሲዒቦ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ሰብኣዊ ኪሳራ ክስዕብ ምዃኑ ብምእማት መንእሰይ ትግራይ ካብቲ ህልቂ ዝድሕነሉ ሜላታት ክደለ በኣግኡ ፀዊዑ ከም ዘለዎን ብተወሳኺ ተሓቢሩ ኣሎ ውልቀ መላኸ ስርዓት አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካየዶ ዘሎ ካምፔይን ናይ ምጽናት ፕሮጀክታት ተናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ብፍላይ ሕዚ ኣብ ዶባ ትግራይ ዓበይቲ ወታደራዊ ምንቅስቓሳትን ምትንኻያትን ደብዳብ ድሮንን ኣብ መሰረተ ልምዓትን ሰራዊት ትግራይ ይቐጽል ኣሎ ኢሎም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተከላሊ ሓጋዚ ኣይተከላሊ ንሕና ብሄራዊ ረብሓና ይተሓሎ ኢና ንብል ዘለና ክብል እውን ኣፍሊጦም ንሕና ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣለና ናብ በረቦቱ ንምልሰሉ ግዜ እዩ ዝተወረረ መሬት ኣለና እንምልሰሉ እዋን እዩ ተዓጺና ኣለና ብኩሉ መዳይ እቲ ሰሪሕ ዝበልዕ ሲቪል ሰርቫንት ወይ ድማ መንግስቲ ሰራሕተኛ እውን መሃዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ተራእዩ ዘይፈልጥ ተዓጺሎም ኣብዚ ሓሊፉ እውን ተግባር ንሕና እዚኦም ክንምልስ ክብርታትና ክንምልስ ዕፅዋና ክንፍንጽሕ ተመዛበልትና መሬትና ክንምልስ ናብ ተግባር ክንኣተለና እዚ ስርዓት ዘካይዶ ዘሎ ጨፍጫፍ ሲቪልያን ከይተሰኮና ብዝበለጸ ሓሪና ክንዕወት ጫፍ ዓወት ቃልስና ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ክነጠናኽሮ ይግባእ እውን ኢሎም ኣይተከላሊ ካብ ዝሓለፈ ሰላማዊ ሰባት ምጭፍጫፍ ኣብ ማእኸላይ ዞባ ከባቢ እንትጮ ጀሚሩ ቀፂሉ እውን ኣብ ሽራሮ ከባቢ ቀፂሉ እውን ብሸራሪና ከባቢ ቀፂሉ ናይ ትማል እውን ኣብ ራያ ኣላማጣ ኣብ ሰራዊትና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትካላትና ኣብ ቤት ትምህርትና ኣብ ንጹሓት ዜጋታትና ጨፍጫፍ ድሮን ናቐጸለሉ ይርከብ ስለዚ ብጨፍጫፍ ድሮን ሰጊና ንድሕሪት እንምለሰሉ ቃልስና ንድሕሪት እንቕልወሰሉ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት ኩሉ ይኽልን ጸላት ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ኩሎም ዓቕምታት ኣዋዲዶም ካምፔይን ንምጥፋእ ተዳልዮም ናብ ዶባ ትግራይ ተጸጊዖም ኣለዉ ዝበሉ ኣዛዚ ኣርሚ 92 ተጋዳላይ ሰመረ ተኽሉ ነዚ መኪቱ ዝወፅእ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘለውን ኣፍሊጦም ዘለዎም ኩሉ ዓቕምታቶም ሕዚ ኣብ ደቡብ ዘሎ ኣሎ ዝበሃል ተኽሲ ኣሎ ዝበሃል ሓይሊ ደርዲሮም ኣለዉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣሎ ዝበሃል ተኽሲ ኣሎ ዝበሃል ሓይሊ ደርዲሮም ኣለዉ እሶም ዝተኣማምንሉ ድሮን እዩ እሶም ዝተኣማምንሉ ቴክኖሎጂ እዩ ንሕና ድማ ንተኣማመንሉ ሓቀኛ ዕላማን ትክክለኛ ቃልስን ህዝቢ ትግራይን ምዃንና ኢና ንኣምን በዘውዚ ጌርና ከምዝስዕሮም ድማ ንተኣምንና ስለዚ እንትኾን እንተኾይና ድማ እንታይ ኣተሓዝን ነቶ ኩነታት تا حماق جزية أبزح الزنيا كنتات كم حزبن كم سراويتن دجنن جنبارن تأساسيرنا زحيل زخنة فولنا إذن أبتوريتو ذهبنا أبالات مخاطبون نزع وتنت بدخلت كم زسرح الرجاجيتهم زمد بزي كعوة تخينو كابل عليك شاو تحت زلم مرح هذي أو كبيد مرة بارو يزلو حدا ناي مخاطب مدب دجن جنبار متنخاري كلاي ناي مسلح مدب فله كع حيل سب من ملايو سالساي ناي لوجستيك ناي عتكن سنكن من ملايو رابعي ناي وشتنا ناي صستا خونتاتنا وحس مكباري تجكن أمباجنن وقع سويلو ملكي اللي هو سرعة المدفع دجاني جنباري متأثر كدليو كابتن حلف للعلي بالتوارد جنا بلتنا خير من قدي دجنا جنبارت أنا خير لا لذي السراوي تزيون بخل مداي كابتنا لوجستيك من قصاص جميروس كابتنا خلوت التواتاتون خلوت العلي الوسطنا تكنولوجيا اليوم خلوت نجاراتون سراويتنا تنا خيرنا أو قلنا ونخوينا همزبي سلازل تجافز على عنا دوغل خوينو الحل له سراويت تግራይ نوعات أنا خير كلا أدمت مسوسات أيو مكيتنا ونكنوات الجبنا ኣይተከላሎ ሲኾም እዚ ህዝባዊ ግእስራ ዝኾነ ኩሉ ነዚ መኻተ ድልው ክኸውን ፀዊዖም ድሮን ኩያ ተዘርና ዘላ ሱላብ ግንባር ዘሎ ጥራሕ ውግእ ዝተኸፈተ ከይመስለኩም ህዝባዊ ውግእ ሕዚ ስለዚ ዝኾነ ይኹንስ ፈጥኖ ደራሽ ክኾን ድልው ክገብር ብደንብ ገይርና ክንወስደልና ሕቢብ ኢልና ንኾደ ነገር የለን ሕዚ مشترز بحال نجاري بقول شيء أثر معلتي زي شفنا زول زي كان سلازي سلازي كساموس أثر بالتخوين ناس تماس سالي سوزيون دلوات كنخون كالي حبرت سبناون أفتناي مكل خال عسى مكل خال ويد ما سيفيل ديفنس نولون أديو كسرح بقول شيء ممكن نقول حبرت سبنا ኣብ ሃገራዊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ጀነራል ኮይኑ ዘገልገለን ኣብዚ ግዜ ድማ ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘሎ ኣምባሳደር ባጫ ደበለይ ብዛዕባ ተላሂዩ ሳዕሲዑ ምሩኽ ኮይኑ ምሩኽ ኩናትን ዝብሉ ቅጽላት ስሙ ምላሽ ይብልሎ እዚ ኣዘራራቢ ምላሽ ዝኾነ ጀነራል ባጫ ደበለይ ወታደራዊ ማዕርጉ ብናይ 48 ዓመታት ወታደራዊ ግልጋሎት መስዋዕቱ እምበር እቲ ማዕርግ ካብ ትካል ስነ ጥበብ ከም ዘይረኸቦ እንትገልጽ ኩሉ ብዛዕባኡ ዝበሃል ድማ ነበረ ሓሶት እዩ ክብል እዩ ዝስማዕ ኣብ
استفلالي مصحفت زانتاتات بزحبو زغربو صحفات اب قبو مصنعتي وي دما مرتعوز تمركسو كم زي كونو دحر مغلاطيو اب منغو حزبي كونصن مفتار هاجرن مغدا استفدرو زانتاتات يوم كبل دما كيدو زلو جنرال باጫ دبلينتهم سعسعي مروخ زبل سيامتاتو معلتهم زحلفهم فشلات بروباغاندا تبلم تقامتون بوليتيكاو مرغصتاتو بمخنيات سنه مغوت كبدو سلازي يخلو ግን بولقي يتقعو كم زلو ايموكيتو باጫ تتحيزو تماريخو نيرو زبل سبنت خليغون مرتعو يقرب زبل زربون ازرارابي كوينو سلام